Assalamualaikum, Prof. Boleh dengar saya? Waalaikumsalam, boleh boleh. Boleh dengar. Kenapa kurus sangat ah? Tengok sekarang. Jaga makan, jaga cut sugar. Oh, ya ke? Kak Sugar eh? Umur dah Masya dekat Allah. 50 ni kena jaga. Sudah lama tak jumpa tiba-tiba, ya Allah, hai. Memang ramai terkejut. Memang awak bukan orang pertama. Orang macam nampak hantu tengok saya. Dia kata, betul ke ni? Ha. Saya tempoh hari masa dekat Facebook lah tengok Prof pergi convocation anak Ha. dekat UTHM kan? UTHM ke mana? Betul? Anak punya convocation. Betul? Ah, tengok-tengok, siapa ni? Tak kenal cikgu. Lain. Aduh, hai. Itulah. Ya, bro, nanti pukul 9 kita start balik. Kita start Tunggu partisipan datang macam mana. InsyaAllah. Ni kat mana ni? Kat office ke dekat mana? Kat office. Ya ke? Ha. Ya, kita orang ni work from home ni sebab kampus bandar dia ada problem dekat facility, so kita work from home. Okey, okey. Student semua online sekarang. Sampai Hanya campus bandar lah. Hanya campus bandar. Campus lain? kampus lain tak, kampus bandar je. Okey, okey. Kampus bandar saja. Baik. By the way, thank you dah Prof give your time untuk this banking untuk program ni. Sama-sama. Terima kasih atas jemputan. Okay, no problem.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Test, check sound. Okay, semua dengar? Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi yang mulia ini, pada pagi Jumaat. Okay, sebelum kita memulakan kita punya webinar, mari sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, serta kaum muslim-muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Okay, baik. Terima kasih semua. Okay, yang saya hormati dan saya muliakan iaitu Profesor IR Dr. Badrul Hisham Ahmad daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan pensyarah-pensyarah kami di Universiti Teknologi Mara Melaka, dan kepada semua para pensyarah, profesor-profesor dan juga Profesor Madya semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa anda semua untuk kita mendengarlah webinar ini. Okey, sebelum saya mulakan webinar ini, sebelum saya serahkan kepada Profesor, Prof Badrul, ingin saya menceritakan sedikit tentang latar belakang dan juga pengenalan program ini. Okey, webinar How to Ensure Paper Publish Editor View ini adalah satu inisiatif dalam usaha untuk membantu editor, okey, dan penyelidik untuk menghasilkan penyelidikan dan penerbitan jurnal ilmiah yang berkualiti, terutamanya di Malaysia lah dan juga di peringkat antarabangsa. Okey, selain daripada itu, webinar ini bertujuan dijalankan juga untuk memberi pendedahan kepada para peserta berkenaan dengan proses dan juga kepentingan untuk menaik taraf jurnal yang sedia ada. Okey, dan ini bagi menggalakkan lebih banyak penerbitan di kalangan pensyarah UiTM Cabang Melaka lah. Untuk pengetahuan pihak Prof, okay, di UiTM Cabang Melaka kita mempunyai 5 jurnal lah. 5 jurnal yang bersifat lebih ke arah social sciences. Okey, jadi tak silap saya ada satu jurnal kita yang telah diindeks oleh MySite lah. Jadi okey, kemudian sebelum saya serahkan kepada pihak Prof, okey, saya baca sikit biografi Profesor IR Dr. Badrul Hisham Ahmad. Okey. Prof IR Dr. Badrul Hisham Ahmad graduated with honor degree in Electronic and Communication Engineering from the University of Leeds, United Kingdom in 1998. He received the Master of Science degree from University Kebangsaan Malaysia in 2003 and PhD degree from Leeds University, United Kingdom for a thesis on the design and development of SIW filters in 2008. Right now, he is a lecturer at the University Technical Malaysia Melaka since 2003, and he is also an active researcher with a good track record with a number of research projects in RF and microwave engineering. Okey, dengan ini saya serahkan this floor kepada Prof untuk teruskan kita punya webinar. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Fad atas pengenalan. Terima kasih UiTM, terima kasih Urustia, terima kasih di atas jemputan saya ke talk pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Okay, alhamdulillah pada pagi yang berkat ini Saidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat. Terima kasih. So saya akan share slide, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu sebelum ni Dr. Fad ada bagi tahu bahawa perlu sedikit tentang penulisan jurnal tapi berkisar tentang editor punya point of view kan. Tapi okey, so oleh demikian saya prepare dua bahagian lah. Yang pertama tentang penulisan jurnal. So yang kedua berkaitan dengan tentang indexing jurnal, apa roles and responsibility, macam mana nak menguruskan jurnal semula. So seperti yang Dr. Fad sebut tadi, ada 5 jurnal di UiTM. So mungkin dari situ sedikit sebanyak akan memberi insight view lah bagaimana untuk mengurus jurnal dan sebagainya.
Di UTM ada 9 jurnal keseluruhannya. Sebelum ni saya penyelaras jurnal-jurnal tersebut, tapi sekarang dah tidak lagi. Kita pun masih dalam proses ke arah, tapi mostly dah dapat my site lah. Dah dapat my site dan my journal. Cumanya dari segi peningkatan ke arah Scopus dan WOS tu masih dalam perjalanan lagi lah. Okey, saya boleh bebas untuk ditanyakan soalan sepanjang ni. Takut nanti di hujung nanti tak sempat nak tanya soalan. Maklumlah hari ni hari Jumaat. So masing-masing nak berebut nak bentang sejadah kat masjid. So kita usahalah mana yang boleh. Tapi tak apa, perbincangan kita bukan stop hari ni. Saya boleh dihubungi melalui email. Nanti saya akan share, nombor telefon pun ada. Dr. Fad ada saya punya email dan phone number. So boleh contact saya anytime anywhere. Boleh secara percuma pun tak apa. Apa lagi? Sebenarnya UiTM ni sangat dekat di hati saya. Kenapa? Kerana sebelum ke UK waktu degree dulu saya sekejap di Section 6. UiTM punya twinning program di Section 6. NCUK disebut tu. Dulu saya buat A-level di Banting, kemudian main-main belajar, kena start setahun lagi di Malaysia. So second year baru saya ke UK masa tu, ke Leeds University. Tapi alhamdulillah Allah pemudahkan dan saya dapat degree dari University of Leeds, balik buat master, kerja sedikit setahun dua, kemudian buat master dan dapat di UTM dan terusnya. Tapi UiTM memang dekat. Maknanya lepas saya masuk UTM pun saya selalu ke UiTM. Ramai kawan-kawan saya dalam bidang yang sama di UiTM. UiTM, especially UiTM Shah Alam lah. UiTM Shah Alam. Ramai kawan saya di sana. Dan mantan VC UTM pun adalah sekarang ni adalah VC UiTM, iaitu Datuk Syahrin, seperti yang semua sedia maklum lah. Datuk Syahrin adalah mantan VC UTM juga. Okey, so saya akan sharekan slide. Okey, saya share slide. Okey, saya tengok sini ramai doktor, Profesor Madia, Profesor. Okey, saya nak buat disclaimer sedikit lah. So yang pertamanya, saya bukan yang terbaik di kalangan anda semua, tapi apa yang saya buat ialah saya nak berkongsi apa yang so far pengalaman saya sebagai pensyarah, sebagai seorang ketua editor sebuah jurnal di UTM, dan juga pengalaman bersama-sama dengan peers, rakan-rakan di dalam UTM, di luar UTM, di dalam negara, di luar negara lah. So apa-apa ni best practice ataupun tak best practice pun mungkin. So rakan-rakan bebas di sini untuk share. Mungkin apa yang saya share bukan yang terbaik. Mungkin anda ada yang terbaik. Boleh juga bagi tahu supaya kita sama-sama belajar. Okey. Okey, sebelum saya nak perkenalkan, nama saya Badrul Hisham Ahmad. Saya daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Saya tak perlu kenalkan universiti ini. Mungkin ramai kawan-kawan di sini familiar dengan universiti ini. Nak universiti Dr. Fad sendiri. Universiti ini apa kata jiran lah, kita berjiran. Cumanya UiTM Melaka di Bandar Melaka, kami di Durian Tunggal lah. Okey, kami ada dua kampus, satu di kampus teknologi di MITC, satu lagi di Durian Tunggal. Itu kampus induk lah, Durian Tunggal. Okay. Okay, this the title of the talk today, how to ensure paper publish, editor's view. Okay, how to ensure paper publish. Soalan ni orang kata bread and butter lah to any lecturer. Semua yang baru, yang pertengahan, yang ujung, memang orang kata bread and butter maksudnya memang kita tak boleh lari daripada penerbitan paper, conference paper, journal paper, review paper, macam-macam paper, technical paper, semua berkaitan penerbitan. So saya akan berkongsi sikit sebanyak. Kalau mungkin betul, ada yang betul dan saya sendiri tidak sempurna. Saya pun masih lagi dalam proses pembelajaran. Nampak saya begitu berisi sikit, saya jangan terkejut. Saya agak kuruskan, tapi tak apalah, jangan terkejut sebabnya sebab dah dekat dengan umur 50 ni, saya kena berhati-hati sikit dari segi pemakanan saya apa semua. So sebabnya dah penyakit pun dah makin banyak datang, so saya kena bersedia dari sekarang. So ini personal website saya, tak update dah berapa lama, tapi bolehlah tengok kalau nak view. Dan juga ni universiti saya, nanti itu email saya kalau nak email berkaitan apa-apa. So kita open to any collaboration, joint project dan sebagainya. Okay. So outline talk pada pagi ni terbagi kepada 3. So pertama pagi ni saya akan menyentuh tentang writing a scientific finding. Yang ni berkaitan dengan penerbitan jurnal lah.
So mungkin ramai daripada anda nak tahu juga. Tapi saya nak tanya, adakah di sini student? Kalau ada student pun, master student atau PhD student pun, bolehlah kita berkongsi bersama. So yang kedua dan ketiga tu yang saya kata tu, dia berkaitan dengan pengurusan jurnal. So mungkin editor di UiTM Melaka ni bolehlah dapat sedikit maklumat ataupun pandangan dari segi pengurusan jurnal ni. Okay, sebelum tu saya nak share lah, saya punya jurnal ni atau ketua editor di jurnal ni adalah jurnal yang bertajuk Journal of Engineering and Technology, JET. Sebenarnya saya baru saja mengambil alih jurnal ni sebagai ketua editor. Sebelum ni ada beberapa profesor yang dah mengetuai sebagai ketua editor jurnal ni. Tapi mereka dah bersara ataupun dah dinaikkan pangkat dan sebagainya. So saya diberi tanggungjawab untuk mengetuai jurnal ni lah dari tahun 2022 rasa, 2021, 2022 macam tu. So ketika saya ambil alih, saya pastikan website ni mantap, up to date dan tak ada impress. Semua kami nak semua publish paper, sebab paper jurnal ni kita perlu timely punya publication, kena make sure when the time come, paper to publish dan dapat number of paper minimum contohnya. Sebab seperti anda semua maklum, minta maaf sebelum ni saya akan bercakap dua bahasa. Ada yang bahasa Inggeris, ada tak ada yang international participant dalam ni? Kalau tak, saya kena cakap dalam bahasa Inggeris juga lah. Okay, kalau tak ada, boleh. So campur lah. So seperti yang semua sudah maklum, timely publication is very important dalam mana-mana jurnal. Kalau orang kata Jun lah kena publish, kita tak boleh lebih. Nanti sebab apa tahu? Sebab nanti in the future kita nak index kita jurnal dalam Scopus, ISI atau WUS memang menjadi problem. Sebab dia tengok track record history kita. So kena start dari awal. Bukan bila nak mohon ISI, WUS tu baru, Scopus tu baru kita nak buat. Tapi kena start dari awal. Bila dah start dari awal, dia jadi culture, budaya. Cukup time publish. So jangan risau berkaitan paper. Memang jurnal baru memang macam saya lihat di UTM pun sama, we are struggling to get papers. Tapi apa yang penting, kita punya momentum ataupun determination untuk make sure dipublish on timely. Nanti percayalah, bila sampai masanya orang akan start view our journal dan submit the paper. Macam contoh kami dah dapat beberapa permintaan daripada conference, local conference untuk publish dalam jurnal kami. So sebab apa? Sebab mereka tengok track record. Kami ada track record dan paper kami, jurnal kami diindeks oleh beberapa key indexing body. Contoh Google Scholar, MySite, MyJournal dan Index Copernicus. So kita sebenarnya JET sendiri pernah mohon Scopus dan di awal-awal dululah sebelum tahun 2010 rasanya. Dan ditolak lah. So kami diberi embargo selama 2 tahun. Tapi dah dilepaskan pun embargo tu, boleh mohon semula, tapi kami ambil masa sebab kami nak pastikan permohonan kali kedua tu lebih mantap lah daripada sebelum ni. So kami nak pastikan, ni pun kami baru migrate ke new version of OJS. OJS adalah online management system untuk journal, diuruskan oleh UTM. UTM ada apa orang kata ni, dari segi pusat komputer dia provide platform ni. So kami dah migrate semua daripada sistem lama ke sistem baru. Nampak lebih user friendly, nampak lebih orang kata lebih cantik lah dia punya apa nama, display dia, format dia punya font dia lebih cantik. Dan juga penting untuk indekskan jurnal kita ni dalam Google Scholar. Macam mana maksud tu? Maksudnya kita daftarkan, kita linkkan jurnal kita dalam Google Scholar lah. Kita create account dan every publication issue, macam contoh MyJet adalah 2 kali setahun, setiap kali Jun dan juga setiap kali Disember. So setiap kali Jun kita upload dalam kita punya Google Scholar account tu. So everybody can view, sebab semua sedia maklum Google Scholar ni walaupun berterabur lah, tapi at least kita nak make sure paper kita is visible. Itu yang kita nak. Dan juga MySite dan MyJournal automatic lah, setiap kali ni pusat Lama Hikmah atau library kami akan uruskan dengan library negara lah. Okay, now we start with our ni. So ini adalah gambar berkaitan dengan ni, gambar penulisan. Dia kata dia
berkaitan dengan paper ni, betul lah orang kata adalah salah satu daripada kerana sangat penting lah dalam mana-mana lecturer punya career. Dia perlu dipublish, dia perlu di ni, dan penulisan paper ni, penulisan jurnal bukan orang kata dalam sekelip mata boleh jadi. Dia melalui beberapa proses. Kenapa? Dia dan bukan saja dia publish sekadar publish, tapi publish with some content. Kenapa some content? Kerana paper ni kalau di accepted, dia akan berada di database tu sekian lama. Lamalah. Sampai kita pencen, sampai kita ada anak, ada cucu pun ada lagi paper tu kat situ. So kita kena make sure apa yang kita submitted tu and accepted tu betul-betul ada isi. Ada something yang kita boleh cherish dan ada value untuk the future generation warisi. Sebenarnya nampak macam simple kan, tapi sebenarnya this is very important lah for our future punya generation. Okay, so current situation now, kita akan tengok situasi semasa, iaitu what type of manuscript apa yang kita nak publish, dan yang kedua kita tengok indexing company, dan juga yang ketiga tracker, social platform. Okay, yang lebih dua ni, in type of manuscript dan indexing company ni adalah lebih kepada sekejap, saya nak ambil highlighter ataupun laser pointer. Okay, type of manuscript dan indexing company ni dia lebih kepada paper tu lah. Kita nak choose nak publish kat mana, apa queue-nya dan sebagainya. Tapi tracker and social platform ni dia lebih kepada visibility kita sebagai seorang pensyarah. Kenapa perlu visible? Itu penting kerana bila kita type nama kita, orang nampak kita tidak. Bila kita tak, cuba try. Pergi ke Google, type nama kita. Keluar ke tidak? Kalau tak keluar tu, not visible enough. So kita kena maklumkan atau registerkan diri kita dalam semua social media tracker ni. Okay. So types of manuscript, okay, saya nak share dekat sini ada beberapa jenis paper lah. Kalau kita tengok, saya nak tepikan sikit. Okay, kalau kita tengok conference paper, full article, letters and reviews papers, ada banyak kategori lah. Conference paper ni lebih kepada kalau kita tengok ni kriteria dia, so dia masih di peringkat awal. Kalau full paper ni dah complete research finding. Kalau letters, dia macam quick and early communication. Dia dapat sikit result, dia cepat-cepat nak beritahu orang lah. Kalau review papers ni, macam student, macam ataupun professor nak buat rumusan kajian terhadap sesuatu topik ke apa, ini lebih kepada review paper. Dan kalau kita technical requirement dia, dia ada macam conference paper very short, taklah very short, yang very shortnya letters ni, very short lah, 1 to 2 pages je. Tapi conference paper about 3 pages, more than 3 pages. Okay, kalau full article more than 5 pages. Review paper lagi tebal, more than 10 pages. Dan juga reference pun berubah mengikut keadaan lah. Kalau conference 10, full article 20, dan reference review the more the better. 40 sampai more than 40 reference. Okay, research career ni untuk pensyarah muda, terutama yang DS45, DS52, untuk naik pangkat ni memang sebagai good start. Kenapa good start? Conference paper ni dia sebenarnya less 30% je untuk publication, untuk share the knowledge. Tapi yang bakinya tu untuk apa? Networking, untuk get to know people, get to know who's in your area, especially local researchers, the person who is in the same area as you. Why? Because sooner or later you're gonna meet them very frequent, especially in other conferences, and then you will also have to, they will need your help, you will also need their help. For example, kenapa? Sebabnya yang pertama, student lecturer tu ataupun rakan anda tu mungkin perlukan anda untuk review ataupun jadi penilai luar tesis student dia. Anda pun mungkin perlukan bantuan dia untuk menilaikan tesis student anda, master ke PhD. So masing-masing perlukan antara satu sama lain. So penting untuk buat networking dalam conference. Conference, once you in your area, you know what is your major conferences. For example, for me, I'm IEEE punya member, so I look for IEEE punya conferences. So macam like I said, my very close friend UITM lecturers,
mostly in IEEE, so I would engage with IEEE conferences to meet them. So we exchange ideas through social activities and so on lah. Okay, so very good in terms of my suggestion to junior lecturers actively involved in your academic societies. Okay, so full articles and letters, this is a good way to build a research career. Dua ni. Sebab seperti yang sedia maklum, universiti sekarang in terms of resources is very minimum ataupun dah being cut slash out by the kementerian. So they are the budget they are more on focus which is more impact. Of course, journal lebih impact dan mereka kurangkan tajian conference dan diberi kebanyakan untuk yang memegang grant. Okay, memegang grant. Kalau fully sponsored by university conference, I don't think so. Tapi conference, journal, they are fully support. Either 50%, 10% partially support tu minimum lah they will. Or Q pun dia akan kadang-kadang fully support up to 5,000 for example, depends on the university. So review paper, good way to consolidate, kita kumpulkan, accumulatekan dan share the research finding, giving some view to the future. Okay, so next. So indexing company, Clarivate Analytics, Elsevier, so ni ada contoh-contoh journal company WS dan Scopus dan sebagainya. So tracker platform ni saya nak share lah sedikit berkaitan tracking ni. So kenapa perlu tracker? Macam saya cakap untuk visibility. Sebenarnya kita banyak, saya percaya ada antara rakan-rakan dalam ni pernah review paper. Review paper ni sebenarnya kalau anda nak tahu, especially WOS, dia ada track record untuk siapa review paper ni. So kalau anda banyak review, lepas tu give some useful constructive comment dalam dia punya review, so they will keep you track. Sebenarnya semua journal-journal ni dia ada database, a pool of database, and they rank reviewer ni mengikut berapa cepat you review and then how constructive is the review process dan sebagainya. So kalau you give support, you review dalam tempoh yang dia nak, dan very give constructive good comment dan sebagainya, and then they will assist, they will ask for your help. So you punya, dia ada index juga, bukan index publication je, index reviewing pun dia ada juga indexing. So why not you in the process of climb your career punya ladder, you also need to review. So review ni juga adalah memberi kesan yang pada anda. So you got to know the most recent or the more advanced research in your area. So you get to know lah, you tak missing out. So kadang-kadang ada benda-benda yang baru orang buat, disuruh you review. So dari segi situ you just up to date dengan teknologi. So ni ada contoh Publon. So ni contohlah ada so ini automatic sebenarnya created. I'm not sure you have to create account ke tidak. Tapi for example, if you publish in WHOS, this publication is number of paper in Web of Science, and this is number of citation for this related paper, and the EH index is the one that accumulated based on the publication and the citation, and this is the review, the verified review is 43. So nampak tak dia punya data kat sini. So you not only accumulate this 79 and 3 and also H11 ni, tapi you also kumpulkan point ni juga. Okay, ni ada contoh-contoh review WHOS dan juga Scopus lah. Kalau sebabnya Publon ni dia lebih concentrate on WOS. So kita nampaklah kalau kita banyak dari sini kita boleh claim itu sebab dalam pengenalan tadi, contohnya kalau saya nak I'm also a reviewer in the most prominent journal. So kita boleh claim, kita cakap kita prominent reviewer in journal, in International Journal of Optical Communication, even Nature pun kita boleh claim lah. So nampaknya tak semua orang diberi peluang untuk mereview jurnal-jurnal yang bertaraf tinggi ni. So
bila diberi peluang untuk review, so review. So memang permulaan tu kita akan dapat review jurnal yang biasa-biasa, tapi still is a growing process. Jangan ingat alah aku review biasa je, jurnal biasa. One day you will grow. Same as your career ladder. You from senior leg get to associate prof. So daripada situ pun you punya task, you punya responsibility will be grow and grow. So instead of reviewing mungkin Google Scholar pun journal, instead you are giving a review the Scopus in journal, for example. Okay, now let's go to the real punya paper punya apa nama writing. So okay, this cartoon shows ni lah. Writing a journal is a process lah. Process in the dark room. You have to submit, for example, thesis of a student or the result of the student or the data that was analyzed or captured. Then go on through a certain process, a technical process, and then at the end you get paper, and then it is accepted. The process ni first it's not straightforward. Secondly is take time. The higher the conference or the higher the journal punya standing, the more longer it takes lah. And then even if the journal is free, some of them is free, you don't need to pay, and it will take longer because it need only the very, very good and the very quality paper to be published in their database. Okay, the outline for this would be, so plan your work and write a good manuscript, and what happened if the manuscript has been successfully submitted, and lastly, what if it requires a revision. Okay, so plan your work ni basically it same goes with any other processes. Of course, writing a journal needs a process also. It's not just overnight punya process unless you have AI to help you. Maybe some of you know AI or ChatGPT ke apa, itu sangat-sangat bantu. Tapi still pun you kena review, you kena baca betul ke data ni. You tak nak one day you tak nak 100% rely on the ChatGPT, because ChatGPT is a tool to help you with your work, bukannya sesuatu yang you rely on. So kita sebenarnya yang dia punya yang intelligentnya kita. AI itu just a tool to help us to make our job easy, but please don't rely 100% on it. So first, if you look at here, do the literature review. Okay, then kita buat literature review. What should I record? Does it enough? So ini semua soalan-soalan yang perlu kita jawab lah. Evaluate your results, and then choose the right journal. Ni pun sama. Saya percaya universiti UiTM ada cadangan beberapa jurnal untuk publish. Even support untuk jurnal tempatan pun ada. Macam kita juga. Jurnal local journal, sebab mereka ni saban hari fighting for journal. Fighting for journal maknanya every year they are atau every publication they need papers. So by sending your journal to this conference, to the local conference, to the local journal, you will support journal ni. Okay. So for example, the process yang disebut dalam kartun tadi, so proses termasuklah planning, lab work, lab report, and then the result, journal drafting, journal template, and journal submission. So planning result. So every ni maknanya contoh satu kuih karipap masa bazar Ramadan. Dalam kuih tu, dalam karipap tu ada inti itulah resultnya. Sesuatu yang sangat penting. So result ni lah yang mereka peranan. So result dapat dari mana? Of course daripada lab, daripada eksperimen. Kalau anda social science, proses, kalau daripada engineering, very straightforward, ada scientific punya ni proses kan. Tapi kalau social science pun bukan tak ada saintifiknya, ada, cumanya dari segi datanya mungkin kuantitatif atau kualitatif punya data. Okey, dari segi surveynya, dari segi interview proses, dari segi handoutnya, dari segi apa interviewnya kan, itu semua dijadikan sebagai data. Dan lab report ni adalah daripada accumulation from the experiment work, the result and so on. So daripada situ kita, daripada result yang kita dapat ni, daripada 3 ni, kita boleh decide which journal
sesuai dengan result kita ni. Kalau result kita ni macam standard for PSM, mungkin it depends jugalah. Kalau kita ada something, ada the gist atau tu kadang-kadang PSM pun boleh publish dah Scopus atau ISI. So which journal are we going to take? Ingat, kalau kita nak publish tahun ni, at least last year kita dah siap publish. Kalau kita publish tahun ni, maknanya most probably kalau early tak apa, first quarter tak apa, tapi kalau first quarter maknanya mungkin sempat untuk end of the year, tapi kalau tidak, next year lah. Okay, so we have to plan for that. Kalau KPI tahun ni, tahun lepas kita dah kena publish. Kalau KPI tahun depan, tahun ni dah kena publish. So journal drafting ni semua kena draft. Tapi percayalah, apa pun, kalau know the teori saja tak cukup. Macam-macam teori kita tahu. Tapi kita kena buat. Kita kena start, ambil pen, ambil kertas, tulis. Atau kalau sekarang ada laptop, ada PC, kena start type. Apa saja yang kita rasa nak tulis journal. Dan kita kena cari template yang bersesuaian dengan journal yang kita nak. Kalau hantar yang general template, memang straight away reject. Kadang-kadang journal ni dia dah banyak sangat terima journal. Nak dia tengok journal yang tak ikut template dia, memang dia reject terus. So first and foremost you have to follow the template of the journal, and then baru you submit. And ni bukan maksud and ni kita proses menunggulah, waiting period, maknanya waiting the outcome of the submission. Okay, so kita akan tengok lepas ni reviewers, cover letter, section highlight dan sebagainya. Okay. Reference. Okay. Kemudian kita akan tengok contoh-contoh paper daripada student dan IMRAD. Saya percaya anda pernah dengar kata IMRAD ni. IMRAD ni maksudnya Introduction, Method, Result and Discussion. Okay. So short form untuk ni lah. Yang seterusnya conclusion dan the use of reference management software, sama ada EndNote atau Mendeley. Okay, so seterusnya kita ke write a good manuscript. Okay, journal drafting. So in any journal, sebenarnya in any publication, okay, either conference paper, either journal pun sama. Ini dia punya content dia. Title, abstract, keyword, main text, kemudian conclusion, acknowledgement, references, supporting material. Okay, 8 item ni. So memang orang kata key ataupun key ingredient lah dalam mana-mana paper publication. Okay, so kita akan tengok satu-satunya flow of drafting. First, ni jangan terkejut kita start dengan result. Jangan terkejut sebabnya result ni nanti yang akhir akan menentukan title. Discussion ni akan menentukan title kita. Jangan kita start dengan title dah bawah nanti kalau jadi tajuk lain, dah jadi result lain, tajuk pun kita kena ubah. So at the end tu, maknanya title ni kita kena buat last kali. So dengan kata lain, we are reversing the work. Reverse engineering, start from result graph, figure, text, table. Daripada situ data-data kita ambil. Kalau kita masukkan dalam bentuk Excel, kita kena proseskan data tu, jadikan dalam bentuk graph, jadikan dalam bentuk figure, atau jadikan dalam bentuk yang lebih difahami, yang ada nilai, yang ada value, yang ada memberikan relationship antara dua variable, antara tiga variable. Kalau 2 variable mungkin 2 dimensional, 2D punya ni, X and Y. Kalau 3 dimensional mungkin X, Y and Z. Kalau 4 dimensional mungkin X, Y. Ada 4 variable lah, kita nampak dia dalam bentuk 4D dan sebagainya. Ada kadang-kadang mechanical engineering contoh atau civil melibatkan lebih daripada 2-3D dimension lah untuk result. Discussion yang menerangkan tentang result tu. Apa yang berlaku sebenarnya. Dia sebenarnya ada banyak layer. First layer, second layer, third layer. First layer maybe explaining what's the graph, what's happening in the graph. That's the first layer. Second layer would be apa yang kita nampak behind the graph. Relationship between variables tu, variable ni, apa kaitannya dengan contoh the body of knowledge. Contoh mine would be electronic. Apa kaitannya, apa yang menyebabkan dia jadi macam tu in terms of elektroniknya, in terms of ionnya, in terms of tu. Kita kena, kalau lebih cantik, kaitkan dengan formula ataupun equation yang kita dah develop sebelum ni. Dia berkadar terus ataupun tidak contohnya. Dan setelah daripada result discussion, come out with methods, method of experiment method atau prosedur yang
yang mendapatkan results ni. Okay, daripada situ method tu kita terangkan lah apa equation terlibat, apa formula kita gunakan, apa equipment yang kita gunakan, apa tools yang kita pakai, software ke ataupun sebagainya untuk kita mencapai kalau simulation process, kalau eksperimen lab mana kita buat, and then experiment setup macam mana. Kalau anda social science, apa tools, contohnya handout kita ataupun survey yang kita buat, kita gunakan teknik apa dan sebagainya. Teknik ni online atau face to face interview ke, berapa lama interview tu, contoh-contoh method atau eksperimen terlibat. Conclusion, okey, daripada sini result discussion yang kita buat ni, apakah conclusion yang dapat kita rumuskan. Kadang-kadang conclusion tak seperti yang kita harapkan. Kita nak A tapi dapat B, kita nak B dapat C. So ini adalah normal dalam mana-mana research, nama pun research. There is no certainty, dan tak ada kepastian. Seperti juga hidup kita ni, tak ada kepastian. So begitu juga research, there is no certainty. Kalau semua certain, senangnya hidup, memang confirm dapat. Tapi itu yang you kena tally dengan method. Tapi apa pun, kenapa tak dapat dan bagaimana tak dapat, you have to explain why. Itulah dunia research. So why you need to explain, takkanlah unexplained lah, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan kenapa, misteri. Tapi you have to explain why it is so. So tak kisahlah. And then you punya prediction ni, you punya hypothesis kenapa, and then you have to be proof, and then so itu the bread and butter of research lah. Abstract ni saya akan terangkan later. Ada beberapa content atau isi dalam abstract ni yang perlu kita fokus, perlu kita lihat apa dia ni. Sebabnya ada important parameter yang ada dalam abstract yang mesti ada. Kemudian introduction ni mungkin pengenalan, background study dan sebagainya. Title lah yang menerangkan tentang apa yang akan kita bincangkan dalam paper tu. So ada 7 magic step in drafting a paper or journals. Ini contohlah. Okay, results. Okay, the first step, result, graph, figures and tables. So kalau kita refer pada ni, dalam WOS or ISI or Scopus, ada style. Kalau anda pernah download ataupun biasa download paper dari IEEE, Explore, dari pergi mana-mana prominent journal, kita tengok ada style menulisnya. Kalau kita baca lama-kelamaan, ataupun supervisor anda sendiri atau profesor dekat UiTM sendiri mungkin ada style of writing. So kalau tak nak mesti ada. So ini kita boleh tengok. Kalau kita nak publish dalam ISI or WUS ni atau Scopus, kita kena follow dia style dia lah, supaya nanti sebab kadang-kadang reviewer ni, editor ni atau dia punya technical editor ni, dia look for similarity. Dia tak nak ambil sesuatu yang lain, tapi content tu of course dah lain, tapi dia punya way, style of writing semua sama. Sebab dia somehow ada trademark ni, trademark, the standard yang dia nak kekalkan. Dia tak naklah standard tu lain ataupun degrade. At least meet the minimum standard to be published. Kemudian result arrangement, graph, figures and table must follow the method and experimental workflow. Result tu kena follow. Jangan cerita lain, tunjuk lain, cerita lain, tunjuk lain, cerita lain. Kena follow exactly apa yang method dan eksperimen tu tunjukkan. Dan caption legend must be detailed enough. Okay. Jangan terlalu panjang, tapi orang kata cukup untuk menerangkan apa graf tu lah. Sebabnya bagi contoh, gambar ni, one picture is worth 1,000 word. Itu yang orang kata lah. Kadang-kadang kita terlampau banyak teks dalam thesis, dalam journal pun tak berapa bagus. Cerita-cerita sikit, tulis, satu perenggan gambar, Sebabnya orang baca-baca, kadang-kadang sebabnya fikiran kita lebih mudah tangkap gambar. Okay, gambar dari segi gambar tu dia lebih cepat dia ni. Paragraph ni, this is the picture and so on lah. Macam tu. Illustration are critical. Gambar-gambar ni, figure ni penting kenapa? Kerana graph, figures most efficient way to present result. Dia ni paling efficient cara untuk bentangkan result. Itu yang kata graph. Graph contohnya dalam table, dalam Excel file tadi, relationship dan sebagainya. Result are driving force of the publication. Result ni lah kadang-kadang
yang menentukan diterima atau tidak paper kita. Okay, for drawing, contoh, drawing pun penting sebenarnya kalau kita ambil very clear very clear and precise. Tengok sebiji tulisannya, nampak lah kan, dia punya form dia, output dia, coupler wire pun nampak, dia punya apa nama, komponen-komponen dalam pun jelas. Okay, gunakan software-software seperti PowerPoint, graph plotting. Mungkin anda ada Excel punya ni. Excel pun is very powerful tool kalau anda betul-betul explore. Dia boleh buat macam-macam. Begitu juga Origin. Origin ni matematik punya software lah. Kalau you ada a few equation, you nak plotkan dia, you nak solvekan equation tu, you nak convergekan equation tu pun boleh. And then you boleh alter dia punya graph ni, you boleh labelkan, you boleh ni 3D lah, wavelength dengan number of sample dan output power. So you boleh warnakan graph-graph ni mengikut kesesuaian. So it's a very powerful tool juga Origin ni. So you can, kalau saya percaya UiTM pun dah ada, so make full use of the software. Dan make sure you set a different marker lah. Contoh kalau satu dah bulat, satu kena square. So ni pun kadang-kadang kita terlepas pandang jugalah dalam ni. So dan warna pun mainkan peranan. Merah, biru, jangan sama warna kadang-kadang. Sebabnya kenapa dah lah sama warna tapi beza dengan bentuk. Kenapa? Penting ke? Penting kerana kadang-kadang reviewer ni dia print ataupun dia print in black and white. So kalau black and white, of course it can be differentiated through the shape of the punya ni lah. Ada bulat, ada square, ada circle, so easily can be differentiated. So ni three dimensional, ada X, Y and Z punya axis. Okay, so tengok kalau ni colored and ni black and white, so can be easily differentiated, circular and square. Okay, so the graph figure should support both version, color and black and white on the printed manuscript. Okay, so discussion. It is most important section in your manuscript. Penerangan ni. Kenapa orang nak tengok apa? What is something new? Kadang-kadang result kita tu dah ada pun orang buat, dah ada result pun. Tapi mereka nak tengok apa penerangan lain yang mereka nak cari. Explanation tu. It is most important. So then here you get to chance to sell your data. Data ni kita peluang untuk jual. Kita jual macam orang jual kat pasar malam. So kita bukan orang kata jual tanpa semuanya isi atau jual kosong, tapi jual back with result, back with theory, back with explanation yang very technical lah. Technical. Itu saya kata tu second layer, third layer punya explanation. Not just briefly describe surface, superficial macam X and Y, kenapa dia tinggi, kenapa kena, tapi behind, what happened behind, the physics behind the result. Itu yang kita nak. Many manuscripts are rejected because of the discussion is weak. Discussion weak ni satu layer permukaan tu je. Dia nak tengok second, third layer and fourth layer. Dia nak kaitkan dengan tu. Kalau boleh kaitkan dengan paper lama, paper yang ni explanation. Sebenarnya okay, macam yang cakap tadi, sometimes we get the same paper ataupun result yang sama didapati oleh 2-3 paper 2-3 tahun kebelakangan ni atau even 5 tahun kebelakangan ni. So the same result, the same discussion we can use. Itu orang kata apa? Secondary data. Kita boleh gunakan provided we apple to apple lah comparison. Dia tak boleh apple to orange, apple to durian. Apple to apple comparison to make sure the similar work, similar experiment, similar punya environment, then you can duplicate dia punya explanation or even you can improve atau validate dengan dia punya tu. You can, apa nama orang kata tu, verify yang yes, seperti yang dia dapat, seperti yang dapat. So you boleh, apa yang diterangkan tu you boleh, apa orang kata, adopt, macam tu lah. Itu yang kata, and then you would be strengthened you punya discussion tu. Okay. So are the result consistent with any other research? Ni orang kata consistent tak? Orang lain dapat tak? Atau you dapat lain daripada orang lain ni? Or there any difference? Kalau berbeza kenapa? Ni pun boleh tak sebenarnya sama. Kalau berbeza kenapa beza? Mungkin teknik dia salah. Ada 5 tahun, 10 tahun punya result. You boleh katakan yang berani teknik orang ni salah. Kenapa? Ada kenapa. Dia tak boleh salah tanpa sebarang penerangan. You kena explain why difference. There must be a reason. So interpret the result in the discussion first and then followed by result illustration, graph, figures or table.
Okay, this is explanation yang saya sebutkan tadi. So nampak dia punya penerangan. The presence of the side band confirm that the mode lock laser is operating in an anomalous location. Tu nampak dia punya penerangan. Bukan saja dia terangkan apa yang berlaku X versus Y, tapi apa yang berlaku di sebalik graf ni. Secara teknikalnya diterangkan. Dan dia cite penerangan-penerangan sebelum ni. Kalau sama, dia cakap lah, yes, in line with contohnya ke effect in paper 26 atau in line with macam tu. Okay. Tapi kalau beza, kita terangkan beza. A bit difference. Kenapa orang tu buat macam ni, kita buat macam ni, baru terangkan kenapa beza. Dari segi situlah percambahan ilmu tu berlaku lah. Kemudian step 3, methods and experiment. Okay, kita include all important detail so that reader can repeat the work. Ini bagus tentang lecturer ni. Dia nak terangkan, dia jumpa sesuatu, dia dapat sesuatu, nak terangkan, nak share pada dunia apa yang dia dah buat. Itu yang patutnya kita buat. Tapi ada setengah orang, ada setengah. Dia sajakan data tu sikit sebanyak, dia hidekan, dia hiddenkan supaya orang lain tak dapat duplicate. Sometimes ni ada kaitan dengan secrecy ataupun mungkin kajian dia ada support from the industry ataupun melibatkan international grant dan sebagainya. So memang perlu di apa ni? Ada soalan ke? Kalau ada komen tu tadi? Ke saya nak teruskan? Dr. Fad? Okey, soalan ada sini satu daripada Associate Prof Dr. Rahim. Okey, salam doktor. Untuk buat rajah tu, doktor hanya guna PowerPoint ke? Okay, Ataupun ada software lain ke? Okey, sebenarnya yes. Sebenarnya ada software lain. Visio ataupun apa kata tu yang ada sekarang dah banyak dah software ni. Saya nak sebut dah lupa. Ada yang orang kata dia ada ikon-ikon dalam tu. Dia bukan PowerPoint, tak cukup. Dia biasa je. Ada satu lagi lebih kepada untuk draft poster itu ataupun untuk elektronik, kami ada Visio punya plotter. Dari segi itu kami ambil semua komponen-komponen ni, power generators, circuit diagram, inductor, capacitor, semua kita boleh ambil kat situ. Dan wire pun so nampak presentable lah. Memang ada software ni, tapi bukan PowerPoint lah. Visio. Kalau dari segi bidang saya, Visio basic lah, ataupun ada elektronik punya software lah yang kita boleh capture ataupun ikon-ikon ni jadikan sebagai figure. Tu memang kena carilah. Okay. So kalau tak ada, kita boleh teruskan. So step 3, method experiment, kena jelas. So kena jelas kita, kalau kat sini, to include all important detail so that reader can repeat. Yang penting reader tu nak repeat. Kita kena bersangka baik ataupun berhusnuzon lah dengan semua researcher dalam dunia ni. Sebabnya kalau kita baik, of course tu dunia ilmu kita berkembang. Bukan ilmu ni bukan kita punya seorang, ataupun ilmu ni bukan kita punya milik Tuhan Yang Maha Pencipta, kan. So kita kena ini sumbangan kecil kita. Mana tahu satu hari nanti orang jumpa, orang extendkan kerja kita dan dapat menyelesaikan masalah dunia. Orang tu pula menang menang Nobel Prize. And then sumbangan kecil tu daripada kita. So kita tak nampak, tapi sekecil-kecil sumbangan kita, sebaik-baik apa yang kita sumbangkan, itu nanti sebagai dikira sebagai amal jariah kita, amal jariah kita di akhirat. So apa pun jangan risau. Tak salah jadi orang baik, percayalah. Biarlah orang lain nak tipu result, tipu data, tak apa. Kita honest dalam kerja kita tunjukkan result kita. Sebab nanti apa pun dia akan balik kepada kita sendiri. So tak salah untuk menjadi orang yang baik. Okay. So ni contoh graf lah. Right in past tense ni kadang-kadang ada yang past tense. Sebab kerja dah berlaku. Bukannya future past tense ke apa, tapi past, benda yang dah selesai. Dan juga kita perlu give equipment brand, model dan important specification. Kita namakan dia panjang berapa persen, input output berapa, and then spec lah. Sekarang ni berapa panjang. So ni kita punya ni lah equipment yang digunakan. Okay, step
for conclusion. Kita dah menghampiri step 7 step kita. So the conclusion to your paper is at the very end. Conclusion di ujung. So kita dah start tadi dengan result discussion, kemudian kita dah tengok method, and then kita ke conclusion. So conclusion ni where you restart value. Kita kena restate the value of the research. Kita kena tunjukkan nilai. Ya, nilai. So a good conclusion should be present, global and specification, specific conclusion. Dari present global maknanya apa, dari pergi besar ke kecil, daripada mana present global and specific conclusion maknanya impact result kita pada ni. Kita kena claim atau kita kena katakan this very first time it was done and then very new, apa impact ni, apa kesannya. Kalau apa beza dengan very recent and very similar dengan paper kita kena compare. Kalau orang tu buat ni, kita buat apa, and then kita kena clear about tu lah. Itu orang kata contribution. Indicate use and extension if applicable. Bagi tahu kegunaan dia apa. Yang kedua, kalau kita orang nak cuba ataupun buat extend the work, apa yang dia perlu buat, kita nak bagi cadangan sesuai untuk apa yang kita ni. So bila orang baca paper kita, di ujung tu ada extension. Kalau nak extend, saya cadangkan buat ni. Orang tu just apply apa yang you dah buat dalam paper publish tu, and then extend it to get the new results. So the knowledge is being extended. The knowledge is being verified and extend to a new punya application, new punya finding dan sebagainya. So suggest new experiment pun ni pun bagus. Extension, new experiment, future experiment. Sebab kenapa? Future experiment? Kenapa you boleh predict future extension, future experiment? Kerana you dah spend time. Contoh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Even your whole life buat eksperimen tu, buat dalam bidang tu. Of course, setakat nak predict the future, you can do it. Easy. So you can give suggestion apa semua, sebab this kan you dah buat, what you missing is this. You cadangkan. Buat, ini belum buat lagi, cadangkan. Buat, you belum test lagi bahagian ni. You bagi tahu you belum test. So orang lain akan cuba duplicate, cuba dalam apa yang cadang-cadang 2-3 kali cadangkan tu, and then dia dapat result, dia publish, dapat result, publish. So bukan saja 1, 2, malah 3, 4 new extension of work, new experiment being published, being found dan sebagainya. Avoid judgment about impact. Ini pun kena kurangkan. So first, ni sebab kita dah conclusion kan, kalau bagi awal-awal you judge tak apa, tapi di hujung tu you just tunjukkan yang baik je, tunjukkan this is good. So you tak nak ada timbul nanti question mark tu berlaku patutnya kat discussion tu, bukan conclusion orang dah nak tamat dah. Okay, ni contoh conclusion. Ni contoh dia lah. We fabricate ni dia tunjukkan apa dia dah buat, result dia dapat, dan application-nya apa, dan our result contribute to the growing body of work. Dia claim yang ni dan the contribution dekat mana dan sebagainya. Ni pun samalah. Pertama dia tunjukkan apa dia dah buat, dan kedua dia terangkan apa result dia tu, dan yang ketiga dia bagi tahu yang result dia ni contribute kat mana. Dan ini yang di hujung ni lah yang orang kata impact statement. Kita sebenarnya impact ni datang pada body of knowledge. Apa dia contribution dia? Kalau setakat dia kata saya dah buat ni, tapi apa kaitan dengan body of knowledge? Tak ada. So kita kena relate. At the end tu, bidang tu kita kena verify kan yang contribution dia kat situ. Seterusnya abstract. Abstract awal sekali lah suatu paper tu, a short summary of the entire paper. Summary yang ringkas dan yang pendek. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Sedang-sedang je. So including objective, application, brief summary of the method, preview of the important finding, and a short discussion. Dia kena yang summary abstract yang menarik akan menarik orang baca. So abstract is used to tell reader what you did and important finding. Apa finding yang kita dah dapat. Just one paragraph, 50 to 250 words. Tak boleh panjang-panjang, ringkas je. So the clear abstract will strongly influence whether or not your work is further considered. Clear abstract akan memberi pengaruh lah sama ada kerja ni patut diteruskan ataupun tidak lah.
Okay, ni adalah abstrak. Ni contoh abstrak. Kalau kita bagi kepada 5 color lah. Putih, hijau, kuning dan biru. So putih ni objektif kita. Kalau kita tengok ni, apa objektif kerja tu? Okay, warna oranye pula method yang dipakai untuk menyelesaikan objektif tu, untuk mencapai objektif tu, apa method dia, apa kaedahnya, apa caranya, apa SOP-nya. Kemudian yang bawah tu yang putih tu adalah untuk finding, apa yang dia jumpa setelah menggunakan metod warna oranye ni, setelah menggunakan eksperimen warna oranye ni. Okey, untuk mencapai objektif ataupun apa nama visi dan misi eksperimen ni. Dan warna birunya apa? Discussion terhadap important finding ni. Okay. So itu dia komponen utama dia. Objective, method, important finding dan short discussion. Ada 4 lah. So sekarang kita ke introduction. Introduction ni lebih kurang literature review, background study dan sebagainya. So refer invited journal, review journal, reputable magazine, etc. to understand recent development. So recent development sangat sesuai masuk dalam introduction. Okay, plan your idea. Idea ni kita boleh gunakan kaedah K-chart. Nanti saya akan tunjukkan. Mungkin anda sendiri pernah dengar K-chart ni. So write from general to specific. Daripada general sampailah ke specific. Bukan specific tu general, daripada umum ke specific. So what is K-chart? A tool for systematically organizing research in the form of 3 diagram. Okay. K-chart ni ialah sebenarnya satu form of to organize a research dalam bentuk tree, dalam bentuk pokok. Nanti kita akan tengok apa bentuk pokoknya. Okay, this is the K-chart structure. Okay, daripada umum, ABC contohnya, pergi ke zoom kepada berapa type dan application-nya, daripada application, apa type lagi, kemudian zoom in lagi, kemudian metodologinya guna apa, and then result-nya dapat macam mana dan seterusnya, design parameter, variable sampai up to variable. Kalau kita tengok firstly, yang atas ni top at least 1, 2, 3, 4 ni, 4 top 5 atau top 4 ni, 3, 4, 5 ni, top 4, top 5 daripada K matrix ni, K chart structure ni adalah scope, scope, apa nama bidang-bidang paling yang besar sekali, general study atau bidang besar, bidang utama. Kemudian pergi ke subtopik, sub-bidang sampaikan pergi apa? Sub-issue. Sampai spesifik isu apa you nak solvekan tu. Sampai ke tahap tu. Sampai big system, pergi ke sub-issue 1, sub-issue 2, sub-system, element ataupun dan seterusnya sub-issue N. Dia kecilkan semua. Seterusnya, lepas ke dah 5, pergi ke metodologi pula. Metodologi apa? Teori, eksperimen, simulation and or survey. So pergi eksperimen, resultnya macam tu. Result performance parameter. So dari situ tengok parameternya. Apa parameter terlibat. Sampai ke detail sampai macam tu. So thesis sampai ke tahap ni. So this going to be very helpful in terms of describing, explaining the background study of the dalam introduction tu tadi. Okay, ni pun sama juga. So fokus daripada besar, zoom, berapa layer ni anda bayangkan, daripada vehicle pergi second layer, third layer, fourth layer, fifth layer, sixth layer, pergi ke pada situ baru ke design parameter ni tadi. So daripada situ kita nampak daripada K-chart ni kita untuk very clear guideline macam mana kita nak buat tulisan ataupun content introduction tu, daripada general pergi ke secondary, third, tertiary, fourth dan sebagainya lah, untuk pergi lebih detail dan seterusnya sampai ke apa yang kita nak ukur di akhir eksperimen kita tu. So ni pun sama K-chart kita. So active, passive, absorber ni, so artificial, real. So penting untuk kita tahu ni. Kenapa at the end tu nanti di hujung presentation, contohnya PhD student di hujung presentation tu dia perlu present viva kan contohnya. Di sini menerangkan very clear dia punya apa work dia, dan sekiranya suatu soalan diajukan oleh examiner kan di luar daripada topik ni, of course dengan mudah je akan kata out of my scope, I will consider it in the future punya work. Macam tu. So kalau ni lah, kalau
kalau examiner tu tanya soalan pelik-pelik lah, dia nak saja nak test you tahu ke tidak. Tengok kat sini kat luar punya bidang artificial ni, I'm doing the real part, not the artificial part, dia kata macam tu. I'm doing this nanomaterials, not the NPR punya version. So sometimes the examiner like to test you. So the K chart ni will help you a lot lah in terms of differentiating what should and what you should know and what you shouldn't know dalam bidang area you. Okay. So this is the example of the summary. So kita boleh tengok lah macam yang cakap tadi ada 4 elemen. Apa tadi? Elemen apa? Objektifnya, metodnya, kemudian resultnya dan conclusion sikit dalam tu. So short, brief, short and sweet. Orang putih kata short and sweet. So jadikan very nicely right. Kadang-kadang first time tulis tak berapa cantik, kita revise. Bincang dengan rakan-rakan, peers dan sebagainya to get the best summary out of this abstract. Okay, ni antara step yang terakhir sekali yang title. Okay, iaitu so title ni penting ke? Penting kerana dia highlight main issue atau finding dalam satu paper tu. Be specific, highlight the main issue of finding. Be specific, jangan terlampau general, jadikan spesifik apa yang kita cakap, dan short as possible, jangan sampai lebih 15 patah perkataan, 20 patah perkataan. Kadang-kadang terlampau panjang, so kita biarkan lebih lagi pendek lagi bagus lah. Short and simple, short as possible. Dan manuskrip with short catchy title are often better cited. Tajuk yang pendek-pendek ni kadang-kadang orang lebih suka cite. Dan keep it informative and concise. Jadikan tajuk tu tepat dan memberi maklumat dalamnya. Do not contain rarely used abbreviation. Ini suatu yang tapi kadang-kadang orang gunakan ini untuk menarik minat, menarik perhatian. Gunakan yang ayat-ayat orang jangan pakai. Tapi mostly dia akan menyebabkan paper anda ni ditolak lah. So attract the reader's attention. Fikirkan cara macam nak attract. So dengan cara di atas ni lah. So the main issue highlight, specific, pendek je tak perlu panjang-panjang, use catchy title, catchy punya word. Keep it informative and concise and do not use perkataan yang jarang orang gunakan. Of course, kita akan gunakan perkataan yang biasa kita pakai. Sebabnya, of course, orang yang bidang kita akan lebih tertarik dengan perkataan-perkataan yang dalam area mereka lah, dalam keyword-keyword yang mereka yang biasa dengar. Okay, sebagai contohnya, okay, ni contohnya lah, short and brief and simple, concise. Ada method, ada objektif sikit, ada important finding. So ni jadi satu title. Ada metodnya, macam mana boleh ke method campur objektif, campur finding? Boleh jawapannya. Contohnya ni. So metodnya ultra short pulse solitone fiber laser generation. Itu method. Dia punya method yang digunakan with integration of antimony film suitable absorber. So itu dia punya finding dia. So dia punya integration dia antara method, objektif dan finding ni akan jadi satu title yang besar. Okay, metodnya saya terbalik. Metodnya antimony film saturable absorber. Tu method, dia gunakan method. Yang ayat terakhir ni, yang objektifnya adalah solitone fiber laser generation dan findingnya adalah ultra short pulse. So ada combination 3 benda ni. So nampak short and simple and sweet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 patah perkataan. So ni pun sama. Kita tengok. Very short and sweet. Ultra short pulse. So okay, boleh kita gunakan. So ni kontennya dari segi discussion. Ni introduction dia. Introduction. Okay. Discussion lah. Sorry. Okay. So ni pun example Q3 and Q4 journals dah masuk. So tengok title yang saya dah bincangkan tadi. So ada combination or integration of method, objektif dan finding. Result. So result ni penting. Result ni bukannya dia ambil daripada equipment ke apa. Kadang-kadang they need a secondary ataupun they need soft copy out of the graph and replot dalam origin. Replot dan origin, so dia lukis balik, label balik dan warnakan balik graf-graf line-line ni supaya dia boleh nampak lebih in a presentable manner.
dan bagi apa nama ni, plotkan dia dengan sama ada square atau circle, warnakan dia beza supaya dia timbul warna tu atau graf bentuk tu lebih timbul dan lebih menyelah, dan masukkan important word atau index dalam graf ni. Kadang-kadang background dia putih, masukkan slide efficiency berapa, masukkan maklumat blue line ni maksudnya apa, red line ni maksudnya apa, dan so this simple and straightforward graph easily can be understand, easily can be viewed. So ni pun sama, dan tengok dia punya cara, dia punya dia connecting all the dots, disambungkan, dia give meaningful punya understanding, meaningful way of describing this graph. Kalau kita tengok sama-sama straight ni, give a straight line. Jangan graph yang macam zigzag. So it doesn't give any punya meaning. So kalau ni kita understand yang di increase proportionally with between these 2 or 3 variables lah. Macam tu lah. Kalau ni independently atau inversely proportional, satu naik satu turun, red and blue ni. So macam tu, dengan orang layman pun boleh very clearly understand dia punya presentation. Okay, so your manuscript. So katakan tadi title dah siap semua, dengan 7 step tu kita dah successfully buat. So kita submit, submission berjaya, dah fully successful submitted pada jurnal yang kita nak hantar tu, yang dah identify. So contohnya jurnal yang kita dah kenal pasti. Okay, so kita cari dalam SJR atau Semago Journal Country Bank, cari dalam ni kategorinya apa, jurnalnya apa, berapa kali setahun publish, index berapa, Q berapa. So kita identify, kita pun hantar. So dari segi tu yang bagus jurnal free. Tapi of course bila free, sebenarnya kan there's no such thing as free in this world. Tak ada yang free. Dia ada dua je faktor. Kalau bukan kita yang bayar, kalau bukan author yang bayar, pembaca, reader kena bayar. Kalau reader tak perlu bayar, pembaca ataupun lecturer atau researcher tu perlu bayar. Dia salah seorang. There's nothing free lah in this world. Dia salah seorang. Dia pembaca ataupun penulis. Sama ada penulis bayar. Kalau penulis bayar, pembaca download for free. Kalau penulis bayar, pembaca download for free. Kalau kita bayar, penulis free, vice versa lah macam tu. Tapi ada juga yang dua-dua kena bayar, tapi terpulang lah. Itu semua sebenarnya journal ni is making money punya business. It's a billion punya business lah. Not a few million, billion. So satu dunia orang ni, sebabnya it's a process of a tiny process, a tiny activity that involve from a very big punya scope. Okay, then sometimes journal ni kan dia request reviewer. So kita penting untuk kita cadangkan nama. Itu yang penting buat networking tu. Networking in the early stages, in the conferences that you know. Sometimes ada international participant, ada renowned professor daripada universiti mana-mana, Europe ke, Jepun ke, atau Australia. So get their name, get their contact, know their area, their discipline. So introduce yourself, get to know them. Cakap I'm going to recommend you, contact them, email lah. I'm going to recommend you to review my paper. Can you give the details? Nanti dia akan isi lah apa alamat, dia email address. So nama-nama ni nanti kita perlu send to the journal supaya journal boleh contact ni. Sebab apa tau? Kadang-kadang journal ni dia tak ada reviewer dalam bidang yang kadang-kadang kita ada. So itu yang kadang-kadang ada request dari kita tu sendiri. Dan juga secondly, journal ni kadang-kadang dia nak increase the pool of reviewer. Kadang-kadang itu yang minta kita, please suggest a new reviewer. Sebab dari segi bila dah tambah, kita cadangkan dia akan add to the list. So daripada 100 je 200, 200 je 300. So kadang-kadang 100, 10, 20 tahun, 30 tahun, dia nombor ni perlu berkembang. Dia tak boleh static 10, 100 sebab this number going to be exhausted. They need new name. 100 ni akan
mana tahu dia seorang naik pangkat, seorang bersara, seorang dah meninggal ke apa, kita tak tahu. So dia perlu refresh dari masa ke semasa dengan nama baru. So nama tu perlu ditambah dari masa ke semasa. Daripada siapa? Daripada kita lah, penulis yang mencadangkan nama-nama baru kepada jurnal-jurnal ni. Melalui salah satu cara yang melalui ni. Okay, kemudian letter, conference, write a conference letter. So kadang-kadang hantar paper berserta dengan letterhead ni, letterhead yang kita siapkan. Contohnya, Dear Chief Editor, we write sekian tajuk dengan, okay, lepas tu kita bagi sedikit summary ataupun kita bagi hint apa dia content paper kita tu. Ni kita beritahu lah apa yang kita dah dapat, dah temui dan sebagainya. So this work original has not been published elsewhere, nor it is currently under consideration for publication ni. So itulah. So macam ini sebenarnya tak semua kadang-kadang jurnal perlukan ni. So ini kalau ada yang sampai hantar ni, maknanya dia hantar personally pada chief editor. Kalau dia tak ada platform apa ni, jurnal, contohnya OJS. Kalau contoh JET yang di bawah saya ni, dia ada sistem kita submit dia online dan tak perlulah surat menyurat sebagainya ni. Okay. So research highlight sebagai contoh, optional. So research highlight, no part of editorial consideration and art required until the final stage. No part editorial. Okay. Only require full research article. Each highlight can be no more than 85 character. Ini highlight ni kita nak terangkan, ini optional. Kita nak terangkan apa dia, kita punya macam orang kata yang highlight ni benda yang kita nak highlightkan, nak ketengahkan apa benda. Tapi tak boleh panjang, hanya dalam 85 patah perkataan. No jargon, acronym, abbreviation. Aim for general audience and use keyword. Gunakan keyword-keyword yang penting je dalam ni untuk terangkan. Ni memang final lah. Dah tak ada lagi penerangan akhir. Ni research highlight ini orang kadang-kadang orang nak cepat dia nak baca, dia nak tengok yang penting je. Orang akan pergi ke research highlight ni. Dia tak tengok benda lain dah. Research highlight ni kena dengan bidang dia ambil. Consider reader highlights are the first thing they will see. So kebanyakan reader ni orang yang sibuk ni, kadang-kadang orang yang sibuk meeting, sibuk ni, orang yang top orang ni, kadang-kadang tak ada masa. So apa yang dia buat? Dia baca research highlight. Dia tengok tu dulu. Contoh research highlight dalam bentuk point form. Generation ni. Okay. Very straightforward, short and sweet. Okay. So first submission dia terangkan macam ni. So second submission revise quiet. So dia improve lah lagi. So dia panjang-panjang ni dia tengok daripada berapa ni point, 6 point dia tukar, dia simplify jadi 3. Yang lain ni tak begitu penting. Kadang-kadang benda-benda yang repeating ni, benda yang common, orang dah tahu apa semua, tak perlu kita terangkan semula lah. So decision ada 4 jenis. Accepted without correction, ni yang top punya, tak ada correction, tu bagus tu. So secondly with minor correction, third with major correction, number 4 reject. So minor, major tu so normal lah tu sebagai di peringkat awal. Tapi bila kita dah biasa dah buat submit pada jurnal yang sama, so bila jurnal tu paper ni pernah dihantar dulu. So mungkin first time get rejected, second time with major, third time with minor, fourth with accepted. Dan lepas tu dengan flying colours lah, cepat je. Sebab you ni hantar pun memang kat jurnal tu je mungkin. Dan you tahu dia punya style dia macam mana. You submit pun dah mudah, dah kenal cara dia, penulisan dia dan sebagainya. Lebih mudah kita nak uruskan lah. So decision required, sebagai contoh. Apa tindakan kita kalau decision required sama ada minor ataupun major, kita kena, yang pertama kita bertenang. Jangan terkejut, bertenang. Jangan stress. Okay, keep calm, dia kata macam tu. So understand the comment. So bila dah bertenang, kita tengok apa dia komentkan. Okay, respond to the comment. Kalau of course lah, segala komen-komen tu kalau dia tak reject, dia kata with minor or major correction, dia expect kita to respond pada komen tu. So bila dah baca-baca, so lepas kita baca tu, kita discuss dengan kita punya supervisor, kita punya lab mate, expert dalam bidang ni, dan dapatkan pandangan mereka apa yang patutnya kita buat. So ada 4 proses lah
untuk revision work ni. So sebagai contoh, kita paper ni, so kita asingkan setiap komen tu dalam kotak. First komen dia apa dan apa tindakan kita. Komen apa tindakan kita untuk improve. Sebagai contoh ni komen ni, thank you for your revision. However, revision does not address my original criticism. Kata di sini, while it is true that photo detectors have a dark current that would, however, be constant in all traces. However, your plots go from okay, in all cases, the voltage traces appear to be symmetric, about zero would be expected was a dark current. So, kita kena explain lah. Kenapa jadi macam tu, kenapa kita ni. So, some improvement have been added in the revision manuscript to address the confusion as in the result and discussion. So, apa yang kata ni betul, apa yang dia address ni, so kita baiki. So, no, it is not clear dekat situ dan kita di sini, kita kena jawab satu persatu. Komen ni, komen tu. So, nampak systematic lah apa yang komen kita. Okay, ini pun samalah. Highlight your revised sentence. Kalau dari situ, highlight. Kalau ni putih ni yang tak ada komen, yang kuning ni yang komen, so kita highlight apa yang dah dikomenkan dan diperbaiki. Supaya dia straight away, tak adalah baca sampai semua sekali, semua artikel tu. Kalau 20 line lah baca. So kalau you dah revise, mungkin kalau 2 line punya pages, total pages untuk improve 2 line, dia baca taklah sampai ke 20 line. So lebih cepat dan lebih cepatlah dibuat decision dan sebagainya. Kalau dia puas hati dengan pembetulan tu, dia akan cakap meet minimum standard for publication and the authors have done the suggested correction. Okay, sebenarnya kita plan your work. Plan your work, for example, design and develop a smartphone. What should you report? So, for example, camera resolution, RAM, battery specification. So, sebagai contohnya, what is your novelty? Kalau kita tengok ni, dari segi sini, ini ada specification suatu telefon tu kan. Dari segi screen size-nya berapa, dari segi kamera berapa, kualiti kameranya 60 megapixel dan berapa prosesor dia. Ni motherboard ni penting, dan berapa bateri, bateri pun penting. So dari sini kita tengok what is your novelty dari segi sini. Apa yang bezanya handphone ni, kualiti ni berbanding dengan handphone yang lain, contohnya. Dan publish or perish, improve a resubmission. Ni sebagai contoh lah, contoh kita design and develop suatu smartphone tu lah. What financial report? Contohnya kalau kita buat paper berkaitan pembangunan suatu telefon pintar, kita nak report, biasanya orang tengok skrin. Kenapa? Orang kadang-kadang tak nak tengok skrin yang kecil-kecil ni. Kadang-kadang orang tak nampak. So lagi besar skrin lagi baik. Dan juga resolution pun maksudnya berapakah ketajaman gambar-gambar yang dalam tu, huruf dalam tu apa semua. Itu penting, maksudnya resolution. Selain daripada skrin yang besar dan ketajaman image dalam tu pun penting. So kita perlu highlight ni. Dan kamera pun. Sekarang orang tak nak beli kamera. Orang nak beli phone kerana kamera, phone ada 2 fungsi. Ambil gambar dan bercakap dengan telefon. Kalau kamera saja. Tapi dengan handphone dia boleh ada 2 fungsi. Malahan dia boleh ambil gambar kadang-kadang lebih baik daripada kamera yang sedia ada. Kalau kita tengok 16 megapixel. Siapa sangka dengan teknologi sekarang, people capable of installing 16 megapixel dalam kamera. Kalau dulu orang kata 2-3 megapixel. Kenapa? Macam contoh, orang pernah tanya saya, kawan saya tanya, kenapa kau perlukan sangat banyak megapixel ni? Kenapa? Saya nak tanya. Jawapannya mudah. Gambar, the quality gambar make a difference. Dengan lagi banyak megapixel, tapi of course they consume a lot of memory. Itu sebab dulu kita jangan dengar memori sebanyak-banyaknya. Dulu rendah-rendah memori. Tapi sekarang in order to keep up dengan size yang makin besar, pixel-pixel ni dengan size kamera yang begitu berapa juta pixel ni kan, 16 megapixel ada depan dan belakang, 2-3 kamera sekali. So they need a powerful processor untuk proses image. They consume a lot of memory. And then battery ni how long it going to last, how fast it going to charge, how long, how fast, and then ada hibernate berapa lama. So kadang-kadang we trap in the jungle, dapat tahan seminggu tak dapat tahan 10 hari tak kamera tu.
So 4 perkara ni adalah pokok lah dalam mana-mana telefon, pemohon telefon. So you should highlight this if you are design and develop a smartphone. So dari situ kita highlight apa novelty. Novelty ni sesuatu yang baru yang tak ada dalam phone orang. Kalau ada, apa bezanya? Novelty. Tapi novelty ni dalam dunia era sekarang ni biasanya jarang novel. Kalau novel tu berlaku kurun-kurun 18, 19 ataupun 17 di mana orang apa breakthrough of research macam contoh kan. Sekarang ni biasanya banyak innovation punya work lah. Publish or perish, improve a submission. Lepas kita dah improve ni, kita submit dan kita improve. Kadang-kadang first time submission mungkin akan di reject. Tapi your learning process not stop there. You improve. Life is a journey. Hidup ni suatu perjalanan. You from time to time kita akan belajar. Bukannya orang kata habis degree, habis PhD, habis master stop. Tak. That's the beginning of the end. Dalam permulaan suatu pengakhiran. Maksudnya perjalanan kita lifelong learning itu very very significant. You tak boleh stop belajar. Seterusnya perlu improve. Kalau kurang tu atau lemah tu kita baiki diri. Sebab diri kita ni bukan sempurna. Mana-mana yang lemah, mana-mana yang kurang tu kita perlu tambah baik. Kita dari masa ke semasa. Kalau ada masa, kalau ada ruang, kalau ada peluang. Improve. Dan sentiasa ada semangat untuk belajar. Itulah kelebihan kita sebagai seorang lecturer, pensyarah dalam akademik, dalam dunia universiti ni. Itulah so sebabnya kita sentiasa update diri kita dengan teknologi, dengan apa-apa tools contohnya untuk improvekan kita punya capability, keupayaan kita untuk kita dapat memberikan yang terbaik kepada pelajar. To give our best to students. Okay, seterusnya overall workflow. Kita tengok the start to the end, kita plan from the data, kita go to the lab, do some experiment to validate the data, and then write a report to present the experiment and also the data, and choose what journal to publish, and then start writing the journal, follow the journal template, and lastly journal submission and reach the end of the cycle. So kalau journal, kalau kita tengok tadi, ini semua adalah proses-proses yang berlaku, proses pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh lah seterusnya. So proses pertama melibatkan planning the result. So itu adalah perkara pokok. Dia tidak boleh tiba-tiba journal tu dah ada result, dia perlu ada result. Daripada situ, macam mana dapat result? Serendah-rendah result tu datang daripada of course diploma student, daripada diploma degree student, daripada degree student master student, highest is PhD student. Even kadang-kadang sebab as a lecturer we are busy teaching, admin work dan sebagainya, kadang-kadang without students without the help of student, kita sendiri pun sebenarnya kita kena balik kepada asal lah. Dulu kita macam mana? Takkan tiba-tiba ada student boleh tolong kita? Tak. Dulu kita pun seorang student. So dengan kata lain, kita sendiri sebenarnya perlukan 3, 1, 2 and 3 ni, proses ni. Sebenarnya 3 ni lah yang pokoknya, yang asasnya kita perlu sentiasa. The students come and go. Student datang pergi. Dia habis, dia graduate, dia pun teruskan kehidupan dia. So kita perlu sentiasa bersedia. Sebab fighting to get student is normal. Universiti lain, universiti competing antara universiti, even lecturer in the same university competing to get students. But student ni one of the criteria for promotion. Promotion nak tak nak, you have to have student. You have to graduate a student, you have to number of student ni number, they play with number. The more number, the more the merrier. The more student you get, the more paper you get. Itu macam dia exponential increase. So, but be prepared. Sebabnya lecturer bukan seorang, bukan 2 orang, malahan berpuluh, beratus kadang-kadang dalam sebuah fakulti tu. So how do you compete with them? Dulu mula-mula bolehlah you the only PhD holder dalam suatu institusi tu, dalam suatu fakulti tu. Tapi lepas tu bila dah rakan-rakan you lain balik, slowly you are competing to get students. So like it or not, you have to prepare. You have to prepare to become student again. Bukan student tu maknanya bukan dia kena buat PhD semula, tapi you have to exercise all this
number 1, number 2 and number 3 ni semula to get data. Sebabnya, kenapa? Sebabnya at the end, you nak publish a journal. Without students, nowadays, yelah, we get hard to get numbers in terms of journal kan. Tapi the show must go on lah. We have to, nak tak nak, kita kena improve. Sebab permulaan dulu, kita mula-mula balik dulu pun kita tak ada student pun. Kita kena start our own work, our own journey, alone, lonely. Dalam bilik yang kosong, dalam bilik yang tak ada apa. So, kita kena muhasabah dan teruskan juga walaupun tanpa student. 3 item ni, 3 antara pokok ini yang paling asal. Dan 4th, 5th ni orang kata dah depan PC je. Yang 1, 2 and 3 ni, field work, experiment, simulation dan sebagainya. Okay, so planning work. So ni literature review. So ni basic lah, back to basic. Read the reputable journal. Kalau of course from me, I think I have to explore. Then put your limitation. Kalau this journal, kalau Scopus, you say this is the only resource that I use. Kalau for me, I only use IEEE journal. Depends on you. Sebabnya journal ni dia macam apa orang kata tu? Apa orang kata? Cendawan tumbuh selepas hujan banyak. So kalau you tak fokus, you akan you akan too broad lah you punya kajian tu. Okay, why you need focus? Okay, so follow expert from your field, Google Scholar, research, etc. What result should I record? Does it enough? So ini semua termasuk dalam planning of results. Number 1. So do a literature review, comprehensive, extensive literature review. Okay, usually people do in 5 years punya recent literature review, and do a critically punya constructive punya review lah. And then number 2, lab work, execute the right experimental method. Ni of course lah, you in your research discipline, research area should know lah, especially sebenarnya PhD tu is just a journey to make you experience, to get experience, to do other experimental work. So maknanya lepas ni jangan terkejut, jangan takut kalau one day you gonna have to choose A or B. Kalau choose a research area, research discipline, kadang-kadang universiti berubah, universiti tak perlukan research you lagi, universiti have a new direction, new vision, new mission. Takkan you nak stay in your punya research area orang dah tak buat lagi. So you nak kena pilih to be relevant, to be ni, you have to change or be changed. Macam itulah. So lab report, quick result can be found here. Quick result, lab report. Lab ni, laporan makmal yang student-student buat ni pun dalam subjek kita ni pun kita boleh jadikan sebagai paper. So tapi kena cari yang betul-betul ni lah. Dan kita perlu guide. Guide betul-betul. Kadang-kadang sebabnya without guidance, they will produce tak tahulah apa yang dia nak hasilkan kan. Tapi with the proper guidance, proper direction, student akan hasilkan sesuatu. So use that. So get option from supervisor as per lab mate. Compare your finding with other reported works. Comparison, compare sangat penting. Jangan tak compare. Sebabnya kalau you cannot compare with your simulation work, calculated work dan sebagainya, compare with most recent similar past work in the research area, same research area. Okay. So ni example of lab report, kita tengok kan kadang-kadang lab report ni bagus juga, tapi kita macam yang cakap perlu guide, perlu tunjukkan yang spesifik apa yang perlu capai, apa yang ni, dan result mereka pun kadang-kadang boleh diharapkan juga lah. Okay. So nampak ni cantik kan. So concise resultnya, clear, tapi of course ada plotting punya ni, graph ni digunakan origin lah untuk lebih cantik dan sebagainya. Tapi tu semua boleh kita spend masa lah untuk buat. Dan perlu guide lah, perlu tunjukkan pada student apa nak ni, A, B, C. Sebab undergraduate, you cannot expect bulan dan bintang. So of course they are still in the learning process. Because why? Because ada banyak benda, bukan subjek you aja dia nak cover so dia kena subjek benda lain juga, dia nak lulus dia punya degree, dia nak dan sebagainya. Tapi kalau master and PhD itu tak apa. So choose the right journal, pilih journal yang lebih sesuai. WOS ni kadang-kadang result kita tahu result kita itu level mana. So kalau betul-betul dah terbaik, cari yang journal yang baik. Kalau tak berapa ni, kita cari yang conference, sudah memadai. Okay, so excellent disseminating early research,
Kalau full article, standard for disseminating complete research finding. Kalau latest, quick and early communication, maksudnya tu. Kalau letter ni pendek-pendek, cepat-cepat nak hantar, dalam masa sebulan dia accepted. Kalau tapi reject pun cepat juga. Dia hantar tak cukup, dia reject. Tak cukup, reject. So ni very quick and fast respond lah. Full article ni lama sikit, conference paper mungkin dia bagi time dia bila nak ni, tapi melibatkan review juga. So journal drafting, draft from the red report, IMBRAT structure. IMBRAT ni is the content, you follow the guideline. Mesti ada introduction, method, result discussion and conclusion. The main content yang 7 tadi lah. Use reference method software and note Mendeley ini lebih memudahkan. Tapi saya masa buat PhD dulu tak familiar dengan dua ni, just manual je reference. Tapi kalau you familiar ni, kalau universiti anjurkan buat ni, please participate, enroll to this kursus. It gonna help you a lot. Okay, so ni contoh report ni tadi. So very clear, the pictures, explanation, the graph, the results and so on. So ni pun sama. So agak-agak lah kan. So bagus tak paper ni. So itulah. So you know, you already have the template. Gambar-gambar you add. So and then the discussion come later. So dengan bantuan AI, I rasa gonna have this ready by in a week or even less than that. So the content tu, so you dah ada style of writing dan semua dah. Okay. So refer to the journal, kalau journal template, reference style dan sebagainya. Transfer drafted manuscript to the template. Okay, kalau journal submission, choose a reviewer. Choose macam saya cakap tadi. Kenapa journal-journal memerlukan reviewer? Cover letter kadang-kadang ada jenis yang perlukan. Okay, research highlight, kita highlightkan apa? The gist of our paper tu. Okay. Okay, saya dah sampai ke slide yang pertama. Dan saya akan sharekan slide yang kedua. Slide yang kedua ni untuk editorial punya team lah. Untuk 5 jurnal-jurnal. Kalau mungkin ada team daripada 5 jurnal UiTM ada masuk dalam talk pagi ni, boleh dengarnya. So mungkin juga sebagai pengalaman pada mereka yang baru ataupun nak jadi editor lepas ni, nak terlibat dalam apa proses pengurusan jurnal pun boleh. Okay, saya stop sharing. Sebelum tu ada soalan tak untuk slide ni? Okay, ada soalan nak tanya daripada kita punya participant? Okay, saya rasa Prof kita teruskan dulu lah. Okay, saya teruskan. So saya stop share. Okay, saya tutup ni. Nampak tak? Sekejap. Okay, nampak? Nampak tak? Nampak slide? Okay. Okay, Prof. Nampak, Prof. Okay. So this is second slide. Sebenarnya ada 3, tak apa. Yang third slide tu kalau ada masa kita teruskan, kalau tidak kita stop pada slide nombor 2 ni lah. Okay. So this is me again. So this topic is called Managing Scholarly Journal Towards Corpus or WIS Indexing, a Role
responsibilities as an editor, part 1. So it's me, I'm from University Technical Malaysia Melaka. My email is badrulhisham@utem.edu.my. This is my phone number, contact number if you want to contact me for future collaboration in any related area discipline. Please, by all means, contact me. So, okay. Tapi sebelum tu, saya nak tukarkan jadi laser. Okay, so policies and procedures. Okay, sebelum tu, okay, so I'm the chief editor of the Journal of Engineering Technology, so UTEM. So setakat ni kami dah indexed by Google Scholar, my site, my journal, index Copernicus. We are trying to get more indexing body. The more indexing body to cite our journal, the better. The more trust we'll get from the writer, especially. So tu ni sebabnya universiti saban tahun lah, universiti mana-mana di Malaysia, luar negara semua, they are preferred journal yang di-index oleh badan-badan ternama ni, Journal Scopus. They are more paying, sanggup bayar mahal-mahal untuk publish di situ. Okay, so to establish and maintain clear journal policies in term of scope. Ni UTEM alhamdulillah telah clear berkaitan dengan journal policy, scope, format management, procedure dan ethical issue. Okay, kenapa ni penting? Why this is important? Because you need to publish this in your website, in the written policy, procedure, the way you submit, nama platform apa, dan ethical issue ni penting, plagiarism, kalau contohnya apa tindakan kita, dan scope, research scope pun penting, sebabnya kita tak nak lah everything under the sky kita nak publish. So biasanya jurnal ni hanya ada topik-topik tertentu lah yang dia nak publish. Kalau di luar topik tu, because dia akan cakap, sorry, this paper is out of scope, please send to other journal, contoh. So why do the journal need policy? Kenapa journal-journal ni perlukan policy? Kenapa? Sebab to establish this, to guide the operation and ensure the consistency in decision making. Sebab kadang-kadang polisi-polisi inilah sebab menentukan kita punya konsisten dalam, kalau tak ada garis panduan, polisi dan sebagainya, kita tak konsisten dalam buat apa keputusan. Buat main suka-suka hati dia buat. So polisi ni perlu untuk kita pastikan keputusan kita buat tu konsisten dan betul. Dan seperti dalam apa yang kita janjikan dalam vision and mission kita lah. Essential to meet the goals and vision of the journal. Kita ada vision and mission kita. So policy ni to make sure we are in the direction of in the correct direction of the goal, to achieve the goal and vision of the journal. So journal scope and structure to develop the vision, ni penting. At the end tu kita nak jadi apa? At the end tu what we want to become. Tu yang kita kena clear ni lah. To communicate with a policy statement covering the aim and scope and the structure and form of the journal. Ini biasanya berlaku di awal penubuhan suatu journal tu. So biasanya di peringkat awal dah settle. Biasa universiti lah yang akan decide. Kalau journal tu dibangunkan oleh kita sendiri, okay, tu kita kena buat lah. Kita kena buat awal-awal dulu sebelum buat, baru kita ni. Sebab kalau kita buat dalam website, orang akan cari apa vision and mission kita selaku journal, mengurus journal. Okay, cari. Kemudian governance, okay. To advise the editorial board and other governing bodies to ensure success of journal. Ini governance. So kita perlu set up our editorial board. Kita perlu set up. Kenapa editorial board ni macam penasihat kita lah. Dan other governing bodies. Sebenarnya universiti, kalau kita lihat, perhatikan jurnal-jurnal yang independen ni, ya, mereka sebenarnya bebas mengurus jurnal ni, as long as dia tak melanggar undang-undang lah. Itu sebab mereka sendiri ada set of people, set of team yang mengurus dan diallocatekan tugas-tugas, bagi-bagikan. Okay, kau buat ni. So chief editor seorang tak mampu buat. Saya sendiri mempunyai beberapa orang penting di kiri dan kanan saya, di depan, di belakang saya, di atas bawah saya untuk bantu saya menguruskan jurnal ni. Saya seorang tak boleh. Sebab kita sendiri ada tugas hakiki, ada macam-macam KPI yang perlu buat, 7P, 7 apa, bakul dan sebagainya. So, jurnal ni pun perlu ada team. Seorang ni tak boleh. So, kita kena agih-agihkan
dan penting dan kita kena setkan sistem tu. Dan ethics and publishing to ensure the important ethical policy. Ethics penting, perlu ada statement etik dalam kita punya website. Okay, kalau anda ada masa pergi ke JET journal yang saya uruskan, ada semuanya kita tunjukkan sebab ikut pengalaman kita mohon Scopus, mohon ISI, itu komen-komen penting yang dimaklumkan kepada kita lah. So management to determine the optimal management system to ensure sustainable publication of the journal. So vision of the journal. Collectively, these component aim and scope, structure and format will comprise the overall vision of the journal. Kena tepatlah menerangkan tentang apa vision, mission, objektif dan sebagainya. Dan why the journal is publishing, kenapa dia publish dan what is the publishing. Ini scope lah. Berkaitan kenapa dia publish dan apa yang dia publishkan. Okay. How it will present itself in the world. Dia kena significantly different. Significant maksudnya dia tak boleh sama dengan 2-3 jurnal dalam dunia. Bukan Malaysia je tak. Kadang-kadang dia ukur dalam dunia. So Google lah jurnal anda dalam dunia Google. Ada tak jurnal lain yang sama nama? Kadang-kadang banyak jurnal predatory ni. Dia ni kadang-kadang kacau. So sama juga dengan ni. So kita kena make sure kita berbeza dengan orang lain. Kalau orang tu sama, dari awal lagi kita kena make a clear difference that we are different from the rest. So ultimately the vision summarize what the journal hopes to achieve. Vision ni rumuskan apa yang dia nak capai di akhir nanti. Most prominent policies aim and scope process of decision making ni flow chart lah. Flow apa yang journal masuk, apa proses yang dibuat dan sebagainya. So process of decision making for individual manuscript, peer review, what type, what style of peer review, double blind, single blind dan sebagainya, editing, peer review of non-article material such as editorial and letters, appeal pun sama, cara kaedah merayu, contohnya paper tu kena reject tapi dia nak merayu atau dia nak menjawab terhadap komen-komen orang ni. Authorship and contribution, fraud and plagiarism. Sekarang ni dah bukan fraud and plagiarism lagi. Apa AI? Ada AI. Yang ni ada komponen AI tak dalam tu. Takut nanti bukannya ghost writer pun makin ramai. Orang tu bukan penulis pun tapi dibayar upah untuk menulis. Bersama duplicate submission, redundant publication ini. So sebagai jurnal memang besarlah tanggungjawab. So kita tak nak in the future. So kita sehabis baik cubalah sedaya upaya sebab kita bekerja satu kumpulan, kalau dia detect lagi awal lebih baiklah. Terus kita reject. Sebab kadang-kadang bukan paper tu yang, memang paper tu penting tapi kadang-kadang kualiti tu lebih utama lah at the end. Sebab di hujung tu nanti, di akhir tu nanti, kualiti itulah yang akan prevail, yang akan kita bawa, kita canangkan, kita jual, kita lelong dari masa ke semasa. Bukan numbers, quality. Duplicate submission, redundant advertising pun penting. Kita wawarkan visibility lah. So most prominent policy, so copyright ada legal issue. Ni once accepted, apa semua publish, kita kena make sure transfer copyright. Orang tu menyerahkan hak copyright dia pada kita untuk kita publishkan work ni. Distribution model including free distribution. So kalau buat masa ni free of charge lah, FOC, tapi macam JET sendiri, journal kami tu ada terima permintaan daripada conference nak publish dalam kami. Itu kami boleh charge, tapi with minimum charges lah. Tak macam Scopus, ayat sayang ratus-ratus, ribu-ribu, kami hanya minimum charges. Tapi in the future, who knows? Kalau dapat permintaan terlampau tinggi, tapi kami kena kawal dan perlu limited numbers of paper lah. Tak boleh banyak-banyak, kena jaga kualiti juga ya. So journal funding, funding ni apa, mana-mana pun fund is very important untuk maintain, untuk mengurus. Pada kami, pada kita tak apalah, kita bergaji, menguruskan semua gunakan universiti punya facility dan sebagainya, tak memerlukan ni. Tapi bagi conference yang luar tu, orang kata bukan di bawah mana-mana payung universiti, yang di luar tu memang kerja dia publish journal je, memang perlukan funding. Okay? Manakala journal pricing, dan kita perlu lihatlah ranking kita, harga kita, nilai kita kat mana. Kalau sesuaikan nilai tu, bolehlah kita letak journal tu fees dan sebagainya. So kita perlu clear juga roles of editors and governing bodies. Okay, later saya akan terangkan apa maksudnya ni. Dan
scope of activities of the editorial board, okay, and the structure of the editorial board. Kadang-kadang editorial board ni kebanyakan jurnal hanya sebagai prominent name je. Dan kadang-kadang dia tak tengok pun ada lagi ke, aktif lagi ke tidak ke. Sebenarnya penting untuk kita check. Sebab Scopus SI klik seorang demi seorang nama-nama dari editorial board ni. Ada ke linknya, ada ke website ni contohnya. Kadang-kadang dia check up to H-index dia berapa. Publishing berapa, di mana, universiti mana dan sebagainya. Dia tengok relevansinya orang ni dan bidang apa. Kalau kita claim engineering, tiba-tiba dalam editorial board kita ada bidang counselling, takkan kepelik. So dia akan check. So pastikan editorial board ni betul-betul fungsi. Dari masa ke semasa kita perlu update nama-nama ni. Kalau ada yang dah bersara, ada yang dah meninggal, so kita kena sentiasa refresh ganti dengan orang lain, cari editorial board baru dan members dan sebagainya. Dan mereka ni perlu aktif. Kadang-kadang kita perlu request paper dari mereka, kita minta mereka submit paper, kita minta mereka review pun boleh. So gunakan mereka ni, sebab nama mereka di paparan muka utama suatu jurnal. So betul, mereka boleh gunakan nama-nama ni kadang-kadang ataupun recognition ni sebagai untuk tujuan career, development career dan sebagainya. So kita win-win situation lah. Mereka bantu kita bantu mereka juga. Kemudian communication of research to inform policy and practice, inform and help influence national and international policies and practice. Communicate of research to inform. Okay, kadang-kadang jurnal kita ada kaitan dengan research and policy. So kita kena inline lah. Kita kena jangan universiti punya research policy lain, jurnal kita lain. So sebenarnya nak tak nak kita kena bantu juga universiti. Walaupun kita tak report direct kepada mana-mana pengurusan universiti. Jurnal ni nak ikutkan dia independent. Kita tak boleh cakap yes we are going to publish all journal UTM contohnya. Itu nanti dekat masa kita nak mohon tu nanti dia akan claim kita ni localize punya journal dan bukan bersifat ni, sebab ada distribution of authors sebenarnya. Mereka lebih expect international authors lebih ramai dan sebab kenapa visibility, sebab kita nak index dan Scopus, of course by improving the number of distribution for authors ini akan improve visibility. Dengan kata lain, Scopus pun visibility akan naik dan improve dengan adanya jurnal kita. So can you think about other items for which you should set policy? Mungkin ada polisi-polisi lain yang kita boleh tambah dan sebagainya. Do you have a set of guideline for how to respond to problem in each of the area listed above? So dari masa ke semasa tu maksudnya tak semestinya semua betul. Dari masa ke semasa ada yang ubah, ada yang dah lapuk, ada yang dah terlalu tua ataupun dibaiki. Kita perlu sentiasa cakna dengan perubahan semasa. So tak semestinya bila dari polisi dia selama-lamanya kekal dekat situ. Kita boleh ubah. Who are the responsible for establishing policy or the item work. Kadang ketua editor lah ada bersama dengan tim dia. Dan juga dan kadang-kadang universiti pun boleh memberi nasihat dan pandangan berkaitan dengan ni. Kadang-kadang kita sebenarnya objectively secara umum kita nak bantu mencapai visi universiti. Untuk mencapai itu yang perlu our team. Scope tu perlu inline dengan universiti punya research area contohnya. Dan juga kadang-kadang team member tu kita boleh guna sama. Contohnya rakat MOU kita atau captain from the industry kita berjadikan sebagai kita punya editorial board. Kita punya professor boleh jadi pun one or two members in the editorial board dan sebagainya. Tu dengan bahasa mudah ni kita bantu juga universiti lah. So scope, journal scope and structure. To develop the vision and communicate the policy statement covering the aim and scope and the structure and format of the journal. The aim of the scope is a vital of establishing a new journal. Kalau mana-mana journal baru ni, aim and scope ni penting. Sebabnya at the end tu kita nak tengok kalau journal tu sampai inline tak dengan aim and scope kita. Kalau tak, kita cakap lah out of the scope. Kita perlukan at the end tu nanti, sebab apa? Kalau kita setkan dari awal,
Dan dari segi track recordnya 5 ke 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan cantik je. Ikut bidang yang kita dah tentukan. Jangan kejap social science, kejap science. So very very important to follow this aim and scope in the early stages. To develop the aim and scope, editor and owner need to answer the following question. Rationale of the journal, why is the journal publishing? Kenapa dia publish? And what are the aim and mean of the rationale? What different are your aim and those of other journal? Itu kena clear, itu yang saya sebut tadi. Kalau boleh journal ni ada bezanya. Dan sebenarnya manage a journal ni, yang pertama dia free. Kerja yang orang kata bukan berbayar tapi lebih kepada volunteer punya kerja. Dia tiada sebab, orang tak tahu kalau UiTM ada sebab insentif diberikan, tapi UTM volunteer work dan memakan masa sebenarnya. You have to spend your time, you have to allocate certain resource sometime. So kalau universiti faham, dia akan sediakan sedikit dana lah, tapi bukan sebagai insentif ataupun allowance ke apa, tak, tapi lebih kepada untuk buat bengkel, untuk buat kursus, untuk menambah baikkan, untuk meningkatkan kompetensi dan sebagainya untuk mengurus jurnal ni. Universiti ada bajet tu lah, dia dah prepare awal-awal. So dari segi tu, tapi apa yang saya nak beritahu ialah impact dia ataupun return yang kita dapat tu bukan dari segi wang ringgit lah, of course. Yang pertama, we have to be, kita perlu passion about ni. Kalau orang lain publish, sekarang kita menguruskan orang nak publish tu, kita tolong mereka. So dengan kata lain, kita doing good things also. Okay, so how different? Kita kena tahu what rationale. Of course as the journey, as the journal being progress, you will clearly see the difference between you and the rest of the journal ni. So target audience, siapa dia yang you target untuk publish dalam paper ni, dalam conference, dalam journal ni. Topic coverage dan types of journal. How should the journal present its content? Kadang-kadang ramai orang dah buat secara elektronik, online apa semua. Sebabnya kalau dulu you print hard copy sebanyak 100, you send to the relevant parties supaya mereka baca dan seterusnya. Mungkin akan terbuka hati mereka untuk beli kita punya journal dengan cara apa? Contact please print another 50. So tapi sekarang semua dah guna electronic publishing. Kita publish through website. Secara free boleh download, secara free boleh access, boleh baca dan sebagainya. Itu journal kami lah. So mungkin journal-journal yang bayar, contoh Scopus, ISI, pun sama, mereka buat secara elektronik, tapi in order to access, you have to subscribe. Subscribe perlu monthly fees, yearly fees, macam itulah. Atau the institution perlu subscribe, pay secara regular lah, periodically, macam contoh setahun sekali ke bagaimana, soal kontrak dan sebagainya lah. So deal with misconduct ni memang banyak sekarang ni dengan dunia AI. Misconduct dah bukan lagi plagiarism, dah bukan lagi fraud dan sebagainya. AI tu very very crucial sekarang ni, mainkan peranan. The journal should have policy and strategy to deal with possible misconduct to all individuals so that misconduct can be dealt. So kena ada statement misconduct ni. Apa statement kita? So however situation may arise, not cover the prepared policy. For example, as COPE ni, Committee on Publication Ethics, COPE, which also provide full useful flowchart. Perlu ada maklumat ni, perlu ada supaya nanti orang tahu apa tindakan, apa proses yang berlaku sekiranya kita jumpa misconduct dalam tu lah. So the usual step to deal with misconduct include request to confirm data. Kita minta semula data, request for e-writing, rewrite. Kita minta ada menulis semula, reject. Ada mudah ni reject je lah. Tak nak cerita panjang, sorry. Please send to other conference ataupun other journal. Referral to the institute the author is affiliated with. Refer pada institution tu atau kita tengok, kita nak tahu siapa dia menulis ni kan. Retracting a paper, naming and shaming. Tak ada lah siapa naming shaming kan. So what other procedures would you use to address issue of misconduct? Ni antara isu-isunya. Kalau anda ada cara lain untuk isu berkaitan misconduct ni, boleh share. Okay. So
editor concerned to publication ethics. So why editor need to be concerned? Kenapa dia perlu ni? Many form of misconduct are noticed by editor, reviewer and reviewers and readers during and after publication. So journal should have system to ethical duties, prevent, detect and respond to misconduct. Editors can turn back the clock. So hantar, so kita kena strictly ada research policy atau research misconduct ni, atau polisi tentang misconduct. Misconduct definition, research, misconduct, fabrication. Memang betul. Sebenarnya ada banyak sebenarnya. Itu yang kita declare, tak declare. Yang fabrication, yang data palsu and ethical sebenarnya kan nampak macam tak ni kan. Dia dari segi etika je lah antara kita dengan tu. Sebabnya kalau tak ada siapa declare, who knows kan. Tapi kalau kena tangkap, ni lah. So publication misconduct nampak So research misconduct, publication misconduct ada dua jenis. Publication termasuk dalam plagiarism. Kita ubah paper orang, ubah nama author dia, tak nama kita. Ada banyak berlaku kadang-kadang Fabrication, falsifying data, bias, selective reporting, authorship problem, give author, kadang-kadang KPI pensyarahan ni dibagikan online, so online publish, dia tak nama dan sebagainya, guest authorship, redundant publication, 2-3 paper yang sama publish pada 2-3 jurnal, undeclared conflict of interest, review misconduct pun sama, abuse of position, okay. So kalau kita tengok ni research ethics and publication ethics ni, dari segi design, conduct, analysis and reporting, sebenarnya the process of publication pun ada berlaku kecurangan ni juga. So unethical design, inappropriate analysis data, falsifying, plagiarism, lack of patient consent, data fabrication, banyak stages dalam penulisan jurnal tu kalau kita nak detail satu persatu. So ada skor dia, kita tengok 0 hingga 3, severity, frequency, confident. So daripada 0, no problem. Dari 3-nya very serious problem, frequency, never, often. Kalau ketiganya very often. Kalau confidentnya not all confident, highly confident. So dari sini kalau kita tengok ni, design ni not so severe lah, tapi bila dia semakin meningkat, tapi dia menjadi lebih severe dan lebih memberi kesan yang buruk lah kepada penulis tu atau kepada jurnal yang terlibat. So what the editors can do, we have to detect dengan tools yang ada sekarang, dengan itu sebab kita buat semua online sekarang ni, kita hantar ke Turnitin kadang-kadang untuk check similarity score dan sebagainya, to detect and research and publication misconduct, prevent publication misconduct, educate authors. Kita perlu dari masa ke semasa ini kadang-kadang institution terbabit lah perlu sentiasa educate. Kan ada IEEE setiap bulan dia akan tunjukkan blacklist author kan. Bukan je jurnal yang kena blacklist, authors pun ada blacklist. So ada juga daripada researchers dari area region 10, region kita ni, ada juga yang kena. Educate authors, promote good practice. Be aware of how journal policies influence behavior, inform authorities, employers, correct the literature. What editors cannot do, ni editors boleh buat ni, dan apa yang editors tak boleh buat ialah prevent research misconduct. Dia macam mana editors nak buat kalau sebenarnya dia boleh hanya memeriksa, dia boleh ni, tapi nak halang betul-betul, itu dia tak boleh buat lah. Sebab tu antara author punya kerja investigate research misconduct, settle dispute, tu memang di luar daripada bidang editor lah. Investigate most type of publication misconduct, although they may request investigation. Okay, so editors should educate, question and seek declaration. Kita perlu educate, let's educate author untuk be honest, be transparent, be responsible to what they write. Question, should question, dia tanya yang betul ke data ni kau tak tipu ke apa, so tanya. Seek declaration, dia kena aku janji, betul kalau kau betul ni paper kau sign, itu yang transfer copyright apa semua. So but cannot investigate, cannot judge, tiba-tiba dapat ni, ini bukan paper dia, ni paper orang, so kita tak boleh judge. Kena husnuzon, kena bersangka baik. So seterusnya ada 4
quadrant ada swap ni, ethical one, unethical, the top ethical, the bottom is unethical, the first one is illegal. Contohnya, chemical manager refuse to promote a pregnant female into area of potential hazard exposure, illegal ni. So kalau legalnya desire quadrant, undesired quadrant. So ethicalnya marketing infant formula that needs to be mixed with water in a literate country with poor sanitation. So this is very unethical. So itulah contoh ethical, unethical, legal and illegal. Yeah. So what can editors do to prevent ghostwriting? Publish and explain authorship criteria. Distinguish ghostwriting from ghost authorship. Sebenarnya ghostwriting ni orang yang makan gaji untuk menulis. Macam researcher atau lecturer pay for this author to write. Dan author ni tak appear pun dekat mana-mana author, team of author dekat dalam situ. Nama dia hidden. Orang yang menulis. Explain that professional writers can be genuine contributors but must be acknowledged. Ini dengan kata lain perlu educate lah. Adopt a contributorship policy. Use the anti-ghostwriting checklist. Follow the COPE guideline and or flowchart. So who is author? Design, study, write protocol, conception and design, perform study, analyze, study, write, report. So ada macam-macam kategori author sebenarnya. So dia boleh either design the study, write a protocol ataupun conception and design, perform the study, analyze study and write. So ada different kategori. Pun sama, acquisition of data, draft article, interpret, revise article dan approve article. So dari sini ada kategori lah. Kalau kita tengok design study, ada acquisition of data, draft article. So the writer can be any of this category, 1, 2, 3, the 6 category ni. So the ghostwriter can fit into any of these. So kalau kita tengok ni, South Korea, US 3000 first and corresponding author, they pay if you are first or corresponding author. In Pakistan, you get $1,000 or 20,000 based on cumulative 1-year impact factor of publication, and China pun pay. So this is how they appreciate the writer, journal especially. So reason for more misconduct and unethical behavior, lack of knowledge about research and publication ethics, larger multidiscipline and more global collaboration, increasing pressure on researchers to publish. So sebabnya researcher dari saban tahun, saban hari perlu publish, itu yang ditekan. Memang KPI publication is saban tahun meningkat lah, ikut grade sebenarnya. Okay. Financial encouragement, promising integrity. So financial encouragement, promising integrity. So dengan bayaran upah-upah ni sebenarnya, so itu satu lagi reason kenapa kadang-kadang misconduct and ethical behavior ni berlaku. Orang nak dapatkan ni bayaran upah begitu banyak. So 3 common problem areas: authorship, conflict of interest and plagiarism, and responsibility for integrating of work. The responsibility for integrity of the work. Corresponding author, all co-authors share some degree of responsibility. Some have responsibility for the whole paper. So dengan kata lain, tanggungjawab kadang-kadang authors tu, contoh ada 2 atau 3 orang, apa dia masing-masing punya peranan. Okay? Apa tugas-tugas dia? Kadang-kadang seorang tukang check English, seorang check content, seorang check format dan sebagainya. So perlu clear. Kadang-kadang dia bukannya dia buat semua, tapi dia buat sebahagian daripada kerja pun kita boleh include sebahagian kita punya member of the authorship juga. Contributorship and grantorship, greater transparency and fairness, more descriptive approach, who did that, help reduce inappropriate authorship,
Good record keeping, essential. One or more authorship act as a guarantor, take responsible for integrity of the work as a whole. So contribution, so perlu transparent, contributor and guarantorship ni. More descriptive approach, who did that, kena kena lebih penerangan tentang siapa buat apa. Reduce inappropriate authorship. So kalau yang tak contribute langsung tu, kita boleh tak payah include nama dia. Good record keeping, perlu rekodkan siapa buat apa dan sebagainya supaya nanti in the future kita jelas. One of more author act as a guarantor, take responsibility. So satu atau lebih, kalau ada 3 author, perlu bertindak sebagai penjamin lah, sebagai mengambil tanggungjawab terhadap integriti ataupun kesucian paper tersebut. Okay, objective, the editor will be able to determine the optimal management system. Okay, sebenarnya saya tak tahu UiTM Melaka macam mana, tapi UTM ada OJS, Online Journal System. OJS ni dia ada version latest. Jet itu waktu saya ambil alih sebagai ketua editor, masih menggunakan platform yang sama, yang lama. So apa yang kita buat, kita upgrade atau kita migratekan sistem yang lama ni ke sistem yang baru. Okay, kalau anda dapat masa, view kita punya journal website. Website yang baru ni ataupun sistem OJS yang baru ni mempunyai platform yang ataupun view yang lebih cantik, dia punya font lebih menarik, dan setup dia punya font dan sebagainya lebih, orang kata tu lebih cantik lah, lebih nampak, lebih presentable, lebih modern, dan ikon-ikonnya lebih terang, lebih besar, lebih sebiji-sebiji lah, sesuai dengan contohnya, dan dia ada set of platform submitting paper yang lebih pantas, lebih structured. Okay. So this editor must try to establish a administrative body including enough editor. So memang tugas kita untuk, kalau waktu saya ambil dulu ada ramai dah berpecah lah. Dulu tim-tim lama, so saya kena construct balik, cari balik orang-orang, sebab yang satu lagi cabaran ialah kita perlu cari mereka yang daripada berbeza latar belakang, berbeza fakulti, kadang-kadang orang yang kita tak kenal, orang tak biasa kita jumpa. So kita kena kumpulkan orang-orang ni yang berbeza bidang latar belakang, sebab contoh jurnal JET, Engineering and Technology, very broad dalam engineering teknologi kan. So kita kena cari orang bidang mechanical, orang electrical, orang komputer, orang IT. So perlu dalam satu team. Sebabnya kadang-kadang paper datang tu berbagai-bagai disiplin, bawa engineering teknologi. So kita perlu key person ni, orang ni akan menjadi penghubung antara author, antara penulis dengan reviewer. Tugas mereka nak mengagih-agihkan paper ni kepada penilai-penilai untuk pastikan orang yang menilai itu betul-betul layak dan memberi konstruktif komen dan membuat komen dalam tempoh yang sangat-sangat, bukan sangat cepat, tapi dalam tempoh yang dibenarkan lah. Jangan terlampau lama. Okay? Sebab kita perlu keputusan cepat dan kita ada tempoh. Kalau jurnal JET 2 kali setahun, Jun dan Disember. This is a key issue to consider in starting a new journal. Okay, budget and training. So jurnal-jurnal kita ada masa ke semasa kita buat khusus, buat training. Waktu awal dulu banyaklah buat, macam nak menguruskan menggunakan OJS baru, macam mana nak hantar jurnal ni ke reviewer contohnya, macam mana nak acceptkan jurnal tu, macam mana nak rejectkan jurnal tu. So ada beberapa proses. So masa peringkat awal tu, bulan pertama, kedua, ketiga tu banyak training yang kita buat lah. Ada banyak video yang kita rekodkan supaya kalau ada editor baru masuk, kita akan bagikan video tu sebagai self training dulu. Okay, sebelum supaya dia familiar dengan sistem. So do you have plan to maintaining skill and instrument? Memang kena ni. Kalau kita maintain or upgrade or improve skill dan sebagainya. Do you have succession plan? Ni perlu latih. Macam saya dah kena pasti 2-3 orang sebagai associate chief editor. So apa-apa berlaku kat saya,
associate chief editor ni perlu ambil alih, perlu replace saya, perlu menggantikan saya sebagai ketua editor, sebabnya perlu ada succession plan, perlu, so awal-awal lagi dia dah merancang, dia dah take charge untuk plan, untuk apa. So chief editor hanya memberi bird's eye view saja for the whole journal tu berjalan. So kena ada tim-tim, kena ada right person ataupun orang kanan, orang kiri, left and right ni perlu ada calonnya, okay, supaya berlaku apa kita, mereka dengan cepat boleh ambil alih dan teruskan perjalanan journal ni lah. Have you ever undertake any sort of your journal? Who do you think should be involved in such an exercise? So ini pun perlu, ni macam muhasabah diri lah. You buat SWOT analysis, apa cabaran, apa dia punya threat dia, apa pros, apa cons. So kita highlight yang strength tu kita improve atau kita kekalkan, yang weaknesses tu kita improve dari masa ke semasa. Kalau apa dia yang lemahnya, kita baiki, kita gantikan, kita tambah baik dan sebagainya untuk kita bergerak ke depan. Dan contohlah, so SWOT analysis melibatkan strength, weakness, opportunities and threat. So strength ni kalau clear, aim and scope ni biasa. So fast manuscript processing time, good editors, so this one is good. Weakness pula, too few submission. Ni memang mana-mana dia menghadapi cabaran ni. Sikit paper yang kita terima tu setiap kali publication. And slow manuscript processing time, and too few reviewers, sikit sangat review. So itu yang saya sebut tadi, perlu tambah di masa ke semasa. Perlu buat MOU, perlu buat ni journal dengan suatu institusi tu supaya kita dapat menggunakan kepakaran orang-orang yang kita baru kenal, baru lantik ni untuk bantu kita review. Review ni sebenarnya first is free work, dia tak bayar. Yang kedua, dia makan masa orang tu. So dia dengan kata ni mengharapkan belas ihsan review ni untuk review paper kita. Kalau kita ada extra budget, kita bolehlah bayar. Tapi kalau tak ada, apa yang kita buat sebenarnya itu yang saya sebut tadi, it's something that we cannot measure. Bukan dari segi ukuran RM1 review ni. So, review ni dia ada kesan pada kita sendiri yang baik, iaitu kita tahu apa teknik, the latest research finding, the latest teknik, dan banyakkan ilmu. Kita baca konten tu, the gist ni, abstract ni cepat masuk, dan kita sendiri akan tambahlah knowledge dari masa ke semasa. So waktu kita tak nampak dari segi ukuran RM1, tapi dari segi intangible-nya kita akan dapat satu hari nanti lah. So opportunities include such as online publishing, changes in government policies, new hot topic in your discipline, threat decreasing publication, for example budget, competitor journal, ada journal ni sama bidang apa, so itu threat tak apa. What we can control, so itu yang kita improve. Apa yang kita tak boleh control, contoh our competitors ke apa, itu pulang penuh. Tapi kita baiki diri kita dulu supaya kita kuatlah dari segi pengurusan dan sebagainya. Expensive technology. So journal ni yang memerlukan teknologi ni untuk kita bergerak seiring dengan teknologi. So teknologi changes very fast, very rapid. So kita kena update ourselves, improve ourselves in line with this technology development. Okay, publishing module, open access. It can be open access. Ours is open access sebab we publish our journal online, on site. So subscription based online, access online only. So publish often online, print infrequent, publish article by article online, pre-publication articles, impress online first. So impress maksudnya not fully published. So in the process of publishing. So masa saya take over dulu, banyak backlog dekat, bukan banyak lah, tapi a few years back punya impress punya status. So apa yang saya buat, saya take time juga, beberapa first 6 months tu I get all this published, sebab nanti it's no good kalau semua status impress, maknanya it's not yet fully published, maknanya still in the process of publishing. So what we promise is June and December publication. So before that time reach, we have to make sure it's a full
fledged punya publication lah, full publish, not impress. Okay. So have you considered alternative publishing models to help increase the visibility and sustainability? Sebenarnya ada banyak contoh lah, macam cakap jurnal ni macam cendawan tumbuh. So kita boleh gunakan yang model-model yang baik, good practices ni sebagai kita punya contoh. Even dalam Malaysia pun ada banyak universiti RU, research university yang ada status Scopus dan ISI jurnal mereka. So kita boleh gunakan. Kita boleh adapt and adopt. Kita tengok website dia macam mana cara display all these important policy and so on. So kita boleh ni. Even you can visit them, kita boleh have a discussion, sharing session, mungkin tapi provided apple to apple lah. Kalau mereka engineering, you are the engineering. Kalau you social science, mereka pun social science. Which of the above idea do you think would be appropriate for your journal? So what are other ideas do you have to take advantage of the new publishing model? So again, so this is improving from time to time. Bukannya sekali buat terus fix, tak. Dia CQI, quality improvement dari masa ke semasa. So apa yang kami buat tak semestinya yang terbaik, tapi we are trying our best to improve from time to time. Any suggestion, any idea, any criticism that we receive, we will try to improve, we will try to upgrade, we will try to check and balance lah, macam tu. Okay. So then the minimal requirement for the indexes, inclusion of indexes, quality of editorial work, informative journal title, uniformity ni, keseragaman, quality of, and the presence of journal house style for different parts and types of manuscript. Keseragaman, kena ada template lah dengan mudah. Kena ikut, dan bila ada keseragaman tu baru nampak cantik semua kan, presentable apa semua. Kalau tak ada template, macam-macam version ada, so kita kena ikut. Ada single column, ada double column, ada yang ikut font, ada yang sesuai Times New Roman, ada yang Arial dan sebagainya. So kena ni. Informative journal title, fully descriptive article, title and abstract. So complete biography, ada yang journal yang letakkan biografi, ada yang tidak, address of the authors. So macam mana you nak, so ini semua kena clear dalam template. You are only required the full address or only the email, macam tu. So peers and here ethical guidelines sebagainya. Production quality ni masa. So kita kena maklumkan tempoh, itu yang orang kata tu, review take time, tapi kita tak boleh take too long because there is a process. Orang tengah menunggu paper dia, kita tak boleh ambil masa terlalu lama. So kita kena based on the stipulated janji yang kita dah sebut tu lah. Kalau kita 2 minggu lah kena review dan sebagainya. Quality of the layout, printing, grafik ni semua penerbit kita ataupun universiti akan bantulah. So content, emerging topic, hot fields in the literature, validity, importance, originality, contribution of to the coverage of the field, predominance of original instead of the review article rather than reprint and translation. English, language requirement, English article, title, website. So kadang-kadang ada jurnal bahasa pun boleh juga. Ada jurnal di UTM, ada yang jurnal bahasa rasanya, jurnal yang apa? JHED, Journal of Human Development, JHED, Human Competent Development, macam itulah. Tapi dia dalam bahasa, dia boleh dalam bahasa Melayu untuk ni. Okay, and diversity is very important. Sometimes you need to have different author from different country, from different institution. Dia tak nak one journal from one single institution. Macam contoh satu paper dari UTM semua. So sebab dia nak diversity, dia nak authorship tu mix with different background. So nampak macam ada future collaboration dan sebagainya. So editorial office operation, managing the flow of submitted and commission article is crucial to success managing the flow of the manuscript and other documents. So ini semua penting, tapi sebenarnya to tell editorial administrative support ni for example our journal, we only have ourselves lah to be the administrative
to do the administrative work. Sebab like I said, this work is free, tak berbayar free. So lecturer tu kena allocate time, allocate masa, tenaga untuk buat administrative supportnya. Technical editor pun sama, tapi grafik ni lebih kepada our publisher punya office yang buat, and our pusat komputer lah. What resource do you have to operate the editorial office? Buat masa ni, office kami hanya bilik lecturer. We do have requests to the management, tapi buat masa ni still in the process of getting. Maybe one day once we index by Scopus, then they will open up their eyes and give us one room ke apa kan. So our people roles are clearly defined, and so ni kena clear lah everybody punya role and responsibility, especially in the editorial team. Itu sebab for JET, we are clearly, sebelum ni kita sebut editor. Tapi dalam Scopus dia akan tanya, why so many editor? Dia akan tanya editor sebenarnya tugas dia dah spesifik lain. Tapi dia kata, too many editor from local punya institution. So what do? We break the editor punya word tu, kita pecahkan mengikut tugas-tugas lebih spesifik, macam indexing team, lepas tu collaboration punya team, networking punya team, website, macam lebih pada spesifik apa tugas-tugas dia, bukan editor je. Sebab editor can be, sebab bila dia dah rumuskan semua editor macam tu, nanti dia claim indexing body ni waktu dia nak menilai kita, dia akan kata too many editor, too many local punya team, no diversity dan sebagainya. Okay. So some of the usual corresponding template to include acknowledgement of receipt, original and revised version to authors, inquire about availability to review. So ni kena acknowledge lah, kena sentiasa update. Usual corresponding template. Ni surat-surat jawapan kepada ni kena clear, kena ada. Sebabnya one day kalau bukan sekarang, satu hari nanti kita akan gunakan. Ni of course lah acknowledge. Tapi ni semua kalau dalam our punya OJS, dia dah ada sedia template ni. So we just klik mana decision yang kita nak reject, ada decisionnya, able to review apa, request for clarification copyright pun ada, kita klik, feedback pun tak ada, nak tambah, nak kurang, nak include, nak add another review, separate review pun boleh. Okay, ways to increase database review. Ni yang saya cakap ni tadi. Ask the authors suggest new names. Reviewing ni, reviewer punya pool of database memang is exhausted satu hari nanti, kerana mereka ni bukan makin berkembang, maknanya makin berkurangan. Oleh yang demikian, perlu tambah dari masa ke semasa, increase, improve. Sebenarnya, sebabnya why? Disiplin makin bertambah, makin banyak. So, kita kena update, kita kena tambah nama-nama ni, dan banyak sebenarnya, contohnya staff baru, lecturer baru, researcher baru, yang baru bekerja contohnya. So, kita boleh tambah nama-nama ni dalam sistem kita. Searching suitable database, data-database ni kita boleh gunakan dan import player-player ni atau reviewer ni masuk dalam kita punya database. Asking members, ini satu lagi perkara kita boleh minta tolong editorial board kita, bagi mereka cadangan. Kalau kita 20 orang, minta seorang 20 nama. So tak minta seorang 5 nama cukup. Kalau kita ada 20, kita dapat 100 new reviewer name. So asking repeated reviewers, repeated review yang rajin review ni, mereka pun dah banyak tolong kita saja lah, minta lah seorang 2 nama baru contohnya. Tanya rakan-rakan kolik kita, ada tak nama lain yang mereka nak cadangkan sebagai reviewer. So using the reference list in the article, nama-nama ada artikel tu pun kita boleh Google search nama-nama co-author ni. Kita boleh cari nama mereka, email mereka, contact personally, atau addkan mereka ke dalam database kita dan gunakan sebagai kita punya list of reviewer, sebagai salah seorang reviewer. So why be an editor? Ni mungkin anda tanya, kenapa nak jadi editor? Malah lah, buang masa lah, banyak buat research kan. Kenapa nak jadi editor? Ni peluang untuk contribute to science by helping disseminate tugas kita. Sebab selain daripada menulis, kita perlu disseminate, hebahkan, hebah. So hebahan maklumat, ilmu semua ni part of our duty as a editor lah. So
we are becoming part of the system in disseminating a knowledge. Be part of the scientific community, read and hear about some of the most exciting new research. Kita baca, dengar, ni, contribute to making science better, have an opportunity to shape the future of science, and have an opportunity to organize conferences, have an opportunity to shape data and reporting policies and standards, have an opportunity to contribute to science robustness. So banyaklah peluang-peluang ni, semua intangible. Ada sebut making money, become rich person, tak ada. Semua tentang intangible, semua kita akan dapat benda. Jangan risau, jangan ni. Ni semua untuk kita. Apa yang kita buat, pulang balik pada kita sendiri sebenarnya. Pros and cons becoming editor. At the customer of the current research, young, dynamic, informal sense of completion, collaboration, environment, travel. So kita berpeluang untuk buat collaboration. Kita nama-nama researcher dalam tu kita tahu dari institusi mana. So kita berpeluang untuk contact mereka, buat research bersama dan sebagainya. Dan travel opportunities. Kita boleh pergi ke mana-mana negara, contohnya dijemput untuk share macam apa yang saya buat sekarang, dapat travel ni pun face to face kan. Kalau tidak dah dapat pergi UiTM Melaka. Tapi online pun tak apa. So good career prospect, job security, no role in discovery, tight and unpredictable deadlines. Ini ada suatu cons dia, disadvantage. Tight and unpredictable deadline. Kadang-kadang waktu yang pelik-pelik dia mintanya. Demanding. Dah lah kerja free kan. Lepas tu minta macam-macam. Bukan-bukan. Angry. Angry authors. Only sometimes. Kadang-kadang author ni marah kenapa lambat review, kenapa reject. So kena marah kadang-kadang. And money ni kadang-kadang berbayar, kadang tidak. Ada juga saya terima berbayar kalau kita review. Tapi ada juga yang tidak. So kena positif lah. So chief editor, okay, tugas-tugas chief editor lah. To set and review the members of the editorial board, including those regarding authorship, peer review, quality control, ethical issue. Monitor and maintain the agreed policy. So kita dah ada policy, guideline, control, ethical. So chief editor perlu implement, perlu laksanakan. Ensure the journal process are transparent to stakeholder. Kadang-kadang kita perlu report. So take final responsibility, editorial content, maintain editorial independent. So independent maknanya tak bergantung pada universiti ke, tak bergantung pada badan berkuasa ke apa. Dia sendiri, dia perlu apa orang kata tu, tak bergantung pada siapalah. Make final decision, accept or reject, manage and organize editorial office and ensure good working practice, attract authors to submit quality manuscript, attract authors, so tarikkan, so ni sentiasa kena promote. So try to develop journal in every way possible. Okay, plan to for the future, apa rancang, apa kita nak jadi, kita nak linkkan ataupun joint venture dengan jurnal-jurnal mana, represent the journal in national and international forum. Kita promote, itu yang saya tunjuk tadi di awal pembintangan ni, jurnal kita. So itu yang kita nak promote, national and international. So maintaining the standard, kita nak kekalkan. Kalau tak boleh naikkan, kekalkan. Gatekeeper and filter the manuscript. Besar tunjuk gatekeeper ni sebagai yang gate terakhir lah, pintu terakhir untuk memastikan aim and scope jurnal ni. Setting the journal strategy direction to encourage the journal submission. Guiding the ethical standard. Standard ni mengelakkan fraud, plagiarism dan sebagainya. Selecting reviewers, corresponding with authors, menjawab dan apa semua, kita akan gunakan nama kita lah. Sebabnya kadang-kadang dia memberikan, so apa yang kita jawab tu perlu precise dengan apa yang untuk elakkan future punya debate. Dan problem solving, kita menyelesaikan problem tapi jarang kot dari masa ke semasa, sebabnya kita perlu buat decision tu muktamad lah. Kalau reject, kalau accept tu accept. Ultimate responsibility, focus on reproducibility and data sharing, policies, relation with readers, relation with authors, relation with reviewers, editorial boards, and peer review process. Okay, so quality assurance pun kita kena ni sentiasa update.
encourage academic integrity, ensuring the integrity of the academic record. Ni semua ni conflict of interest, banyak tanggungjawab. So editorial board and advisory board to endorse the content, tapi ni kita jangan implement, kita hanya gunakan dan maklumkanlah. So scope and structure, support the editor, sebenarnya kita boleh gunakan ni editorial board kita, banyak antarabangsa lah kalau nak. To undertake some of all or all of the following as a source of advice, kita boleh nasihat, kita boleh minta nasihat mereka sebagai reviewer juga, to discuss and solve the problem if any, and make policy and approve the policy, supervisor and monitor, dia boleh supervise dan pantau. Ni kalau editorial board yang sebenarnya, tapi jarang sebenarnya kalau nak ni, sebabnya biasanya mereka tak apa orang kata, tak kacau lah kita punya proses. So serve as the representation. Serve as the general representative. Kenapa? Ada soalan ke? Okay, kalau tak ada, tak pergi teruskan. So masa tinggal lagi setengah jam je ni lagi. Serve as the general representative to the international scientific community. Use their professional influence to help raise the profile of the journal. So nama-nama ni kalau kita perhatikan, kita bukan sebarang orang yang kita nak gunakan. Mereka ni perlu orang yang dikenali lah di peringkat antarabangsa, supaya bila orang nampak nama dia, orang akan submit papers. Okay, so provide clear advice to reviewers. Editor pun perlu advice. Contoh ni kawan-kawan kita lah, kalau rakan kita yang baru jadi reviewer. Require reviewer to disclose any potential conflict. Dia kena beritahu yang ni, author ni anak aku, author ni saudara aku. Dia kena beritahu. Encourage reviewer to ensure the originality. The originality kena encourage yang ni, yang penting original. Dia tak boleh copy orang punya lah, apalah plagiarism dan sebagainya. Seek to acknowledge the contribution of reviewers. Ni kita akan buat untuk JET. Kita akan bagi sijil penghargaan untuk reviewer. Mungkin setiap kali publication lah, setiap 2 kali publication, setiap publication akan bagi sijil. Monitor the performance of the peer reviews and take steps to ensure this is the high quality. Okay. Develop and maintain the database. Database kena sentiasa maintain, kena tambah, kena update. Remove the journal database for any review consistently produce this poor quality or late review. Kita bukan saja kena tambah, tapi kena remove penilai-penilai yang review lama, lepas tu memberi bad comment or non-constructive comment, kita kena remove. Seek to add new reviewers. Kita kena ensure the reviewer database reflect the academic quality yang betul-betul layak je. Reviewer ni perlu integrity juga, bukan sebarang ni kita boleh pilih. Okay. Use a wide range of resources to identify potential new reviewers. Kena cari sumber yang lebih banyak lagi. Follow the code flow chart in case of suspected review misconduct. Ada proses dan guideline dia lah. Who have the other interests that could inappropriately affect their judgment of the paper. Okay, all the individual must be requested to declare. Ni perlu declare. Kalau awal dah declare, mungkin kita boleh bagi online untuk review. For example, paper is submitted member of editor family. Must have a policy. So, polisi kita perlu jelas lah berkaitan dengan ni. So some journal do not accept submission from member of their own editorial board. Ada yang tak boleh, so ada yang boleh. Macam contoh saya sendiri hantar ke jurnal saya, so ada yang tak benarkan, saya kena hantar selain daripada jurnal tu lah. From the editor, some other journal encourage all members of the editorial board to submit their best material to the journal. However, to avoid criticism of bias, should be a clear policy regarding such submission so that the reader can be assured that the decision to publish was based on merit rather than the relationship with the authors. So ensure that people involved in the editorial process receive adequate training. So kita kena pastikan orang yang terlibat dalam editorial ni, reviewer lah, editor lah, diberi latihan cukup. Okay. Keep well informed the latest guideline, recommendation and evidence. So kena sentiasa update diri kita dengan pengurusan yang terbaru. Keep informed about research into peer review, technical advance, adopt peer review method. Okay.
best suited for the kalau single review, double blind, single blind dan sebagainya. Never troubling cases, refer troubling cases to court ni satu guideline lah. Kita ada masalah, kita rujuk. Ni standard punya guideline. So new types of publication misconduct are suspected. So have policy and system in place. Kena ada sistem dan policy. Do not affect editorial decision. So decision dia keputusan dia adalah based pada policy dengan ni supaya dia inline lah. Publish a description of their journal, income source. Peer review process for sponsored supplement is the same as that of the main journal. Ensure that item in sponsored supplement are accepted solely on the basis of academic merit and is not influenced by commercial consideration. Ethical sekali lagi. So kalau tadi editors, ni sekarang associate editor. Roles and responsibility apa dia? Work closely with editor, dia bantu editors. So kalau saya rasa kalau suatu journal tu publish banyak kali, mungkin every month ataupun every week, dia perlu associate editor ni lah. Perlu bantuan editor tu. Provide support, difficult decision need to be made. Jadi bantu provide data supaya nanti susah mudah dibuat. Associate editors are specialists in one particular area. Mereka juga pakar dalam area tertentu. So usually senior professional or scientists have the experience for publishing. So biasanya mereka ni dipilih di kalangan senior professional. Associate editor are usually expected to assist the editor to correspond and work with authors and reviewer. Sebabnya editor dah lagi tinggi level, associate editor ni lah yang do the rough work ni lah, yang kerja-kerja ni. Review and revise papers, recommend and of course of action. Okay. So ada beberapa senarai untuk assistant editors ni. So tadi associate editors, sekarang assistant pula ada level-levelnya. Tapi kadang-kadang kita tak perlu pun ikut sebiji-sebiji. Assistantnya, associate-nya, hanya membadai kalau kita ambil yang besar saja, yang penting-penting je. Tapi kalau perlu bolehlah tambah, kalau tak tu tak perlulah sebagai contoh atau panduan untuk pengetahuan juga, awareness yang bahawa assistant editor wujud. So assistant editor is often responsible managing the administration. Dia lebih kepada pengkeranian lah, bekerja untuk mentadbir admin dan sebagainya. Okay. So assistant editor ni bantu editor juga. So correspond to work with authors, editorial board dan sebagainya. Manage and maintain the record and record and produce a report. The clerical work lah. Communicate decision, what skill, ensures efficient flow of papers, kena cepat. Kalau lambat je paper dia perlu suggest new name for review dan sebagainya. Okay. Responsible for authors towards editors for authors, communicate. Communicate dia perlu kadang-kadang kita timeline untuk publish, so early communication is important. Dengan ketepatan masa, professionalism, honesty, politeness dan concentrate on detail and clarity. Copyright authorship ni sentiasa kena ada, borang copyright, submission support. So kena support author yang nak submit paper. Good service to authors, efficient manuscript processing, regular communicate, fast time to submission, fast time from accepted. So supporting authors and dealing with conflict. So ni antara tugas-tugas editor towards authors. So helpful guideline, professional assistant, good feedback dan sebagainya. Dealing with conflict, make sure that they deal with conflict in a positive manner. Apa pun become tenang dan cuba menyelesaikan dengan cara yang munasabah, yang cara yang berintegriti. Have a transparent policy, do not overreact, always attempt to solve problem amicably. Do you have any experience conflict with authors? Ada tak pengalaman deal dengan author yang macam ni? Providing clear author guideline, semua ni ada lah dalam website. Kita perlu transparent dan perlu tunjukkan semua proses-proses ni, guideline kita dalam kita punya journal.
So set up a efficient user-friendly journal process. Semua ni pun bila dah ada sistem ni, dia akan menyenangkan kita lah. Clear and precise punya ni akan mudahkan kita. Sebabnya semua dah ada platform, dah ada sistem, semua di hujung jari je. Tak payah secara manual, hantar pada kita email, kita print, kita review. Bukan ni, sekarang semua by online system. Communicating with authors clearly, treating all authors in ni secara profesional, berhemah, courtesy, objektif dan protecting the confidentiality, kerahsiaan pun perlu dititik beratkan. Transparent outlining, perlu transparent, kalau reject kenapa, kalau accept kenapa. Making editorial decision kena pantas dan cepat. Being alert in avoid the possibility of editors and referees delay. Regularly reviewing instruction for authors, regularly review policy for handling ethical issue and also misconduct. So review dari masa ke semasa perlu. So conflict of interest ni banyak berlaku ataupun kerap juga berlaku di mana ada berlaku, contohnya ketua jabatan nak kita publish paper tu ataupun paper tu ada link dengan orang-orang penting contohnya, ataupun ada saudara dia ataupun next of kin dia ataupun spouse dia dalam tu. So it's a conflict of interest lah. We have to deal this professionally. Okay. Relevant interest, so conflict of interest pun sama, financial gain, academic gain, ada macam-macam sebab kenapa there is a conflict of interest. Editor communicate with reviewers, supporting reviewers. So reviewers ni kita kena treat with manners, treat them with respect, sebab mereka ni buat sometimes for free. Dia tolong kita, so kita kena support mereka, kita kena sentiasa beri mereka motivation dan sebagainya supaya mereka nak tolong kita tanpa jemu dari masa ke semasa. So that's why they are important. So deal with conflict. Kalau mereka ada sebarang ni, kita kena sentiasa alert dengan ni. Kalau ada sebarang masalah, beritahu apa untuk dibaiki dan sebagainya. Jangan biarkan mereka stuck dengan lama problem tu. Sebab kita nak kekal hubungan mereka ni lama, bukannya sekejap. So ni produk ni adalah paper lah, apa yang kita nak publish. So objective to enable editors to establish and maintain an effective process for producing a quality publication. Publication kita adalah produk kita adalah publication, penerbitan. So production process kita, quality kita, scheduling. So proses yang berlaku, peer review kita, sistem platform kita, quality kita. Quality ni paper-paper yang kita dah nilai, quality yang masuk, quality yang keluar, rubbish in, rubbish out contohnya. Scheduling, apa masa yang kita janjikan untuk mereka betul-betul untuk pastikan paper ni publish. Kena schedule tu kena follow. Okay, editing kita dan sebagainya, copy edit ni semua kerja-kerja clerical atau formatting is very time consuming. Itu yang perlu a team of people to help you editing ni. Okay, page layout and proving, ini adalah university punya publisher, dia akan bantu, dia ada team dia yang buat. So compiling the issue selection ni kalau special issue ke normal issue kena clear lah, out of papers, editorial. So make sure it is timely and make sure there is paper to be published in the normal publication. Kalau kita June and December. Write editorial highlight of the issue, table of content, issue, ini semua universiti kadang-kadang dah ada layout dengan front page dan semua. So kita follow je lah. Issue printing, paper, number of pages ni biasa team of journal tu yang akan setkan. Universiti akan follow lah, printed in colour, quality to print, what colour, apa semua. Tapi in terms of printing ni kita tak tu sangat, sebabnya yang penting dia punya e-publication tu is ready. Okay, quality, okay, objective, the chief editor-in-chief will be able to put in place quality queue, quality control and assurance. Fundamental is budget. Budget ni sebenarnya dah kita dah buat secara online, dah almost cut lah dia punya budget ni. The quality tu, the content tu, kena make sure kalau
the content is there, good. Kalau tak ada content, mungkin kita boleh hantar semula kepada author supaya boleh baiki semula, improve the content. Okay. So quality issue that need to be considered with budget is review process. Review ni kalau ada extra budget kita boleh bayar, kalau tidak is a volunteer basis. So editing pun by volunteer staff. Kalau ada extra, itu yang orang kata team of journal ni kita bayar bukan dari segi annual punya allowance, tapi lebih kepada buat bengkel, di hotel dan sebagainya. Dari segi situ kita reward them. Kita bagi mereka lunch, dinner, ataupun bagi sometimes macam reward dari segi, of course dia orang boleh claim dari segi suap nantikan dan sebagainya. Okay, editing, volunteer design and layout ni pun sama. Volunteer by in-house ni biasa publication punya office. Printing pun sama, publication office. Peer review quality, of course, this is important. Ours is, I think, single blind, sorry. Okay, timely and regular production. Of course, this we have to follow. Kalau tak, later on, in the future, we will have problem. So, kita follow dari awal. Design, look ada journal, mungkin. Tapi biasanya kita perlukan, apa nama tu, dia punya tradition. Follow the tradition. Kalau we have track record of 10 to 20 years, 15 years, 20 years, it's good if you can maintain the tradition because people remember the quality, the signage, the logo and so on. So design, look at other journal. Communication, communicate to all stakeholders. Also important. System pun semua dah keep on track dah. Semua peer review, editing and so on semua adalah online. So checklist, mechanical editing. So ni before we get it to the publishing lah, impress I mean. So apa-apa pun sebelum, if the article are all ready, cumanya in terms of formatting dengan below, kita boleh letak dia sebagai impress dan kita publish siap-siap as impress. Tapi when the time comes, before the end of June, for example, we have to make sure the impress updated into full publish. Macam tu, publish at 31st of June, for example. So check the format, check the grammar abbreviation, the font units and sebagainya, table, figures, number of tables. So ni semua ni orang kata very tedious and you have to spend time in doing. So copy editing, reference is important. Technical editing, journal, for example, conciseness, clarity, text, grammar. Ini important. Kalau you punya language is that's why you need a full time. Kadang-kadang grammar, proofreading punya team you tak boleh campurkan dengan technical. They have to be separate because ini satu lagi to make sure the quality, the English is acceptable lah. Bukan 100% tapi by layman boleh dibaca dan boleh difahami. Okay. Accuracy, consistency, table and figures, correct units and compile inquiries sekiranya ada. Title, indicate the title is about clear and concise. So ni pun sama tapi biasanya author tu yang lebih faham. Abstract, so ni semua not so glaring. Kalau glaring panjang sangat sampai satu muka, kita boleh advise perpendekkan. So checklist, introduction, good background, justify ni pun sama. Biasa author akan lebih memahami kaedah teknik apa semua. Kita hanya as a glance dan reviewer akan lebih faham. Kalau ada sebarang pembetulan dia akan highlight pada ni. Okay, checklist sekali lagi, method and results. Okay, checklist, tables ni pun sama. Table tu tak boleh terlampau kecil, perlu dalam bentuk yang sederhana, tak terlampau besar, kadang memenuhi ruang. Sebab journal ni dari segi number of pages very limited. Dia bukannya review paper, kadang-kadang ada full paper. Discussion, reference, proofread, check with layout. Ni biasanya pihak penerbit yang akan buat layout. Ada footers, ada headers, heading dan sebagainya, content list, okay, footnote, line spacing, one column or double column, use of white space, figures, all labels or not. Ni semua kita kena buat. Kalau author lupa letak, kita kena maklumkan. Kadang-kadang sebab it's going to be in our database dalam tempoh yang lama, so kena pastikan the quality is there, minimum. Tak boleh terlepas pandang.
Okay. So what is the ni? Review, main editor peer review, single blind, double blind. We use single blind for JET. Question peer review, single review by main author. So single blind maknanya author tu dihiddenkan. So very fast review, 2 weeks or less, guarantee publish. New journal or rapid increase volume, case or author who serve his own referee. So rapidly publication ni pun dah tak boleh dah tak dibenarkan. Sekiranya ada dalam jurnal Scopus, jurnal tu akan orang kata akan dikeluarkan daripada senarainya. So kita tak boleh, itu sebab jurnal sekarang berhati-hati, dia tak boleh publish terlampau banyak dan tak boleh publish terlampau cepat. Banyak dan cepat, dua item ni dia kena take time, review dan sebagainya. Open review, greater accountability, reduce opportunity for bias. Reviews can give public credit dan sebagainya. So review also affect the job prospect, promoting and grant funding. So criteria for journal Scopus ni, so kita tengok important criteria, ada banyak kriteria. Geografi, kedudukan di mana jurnal itu berada, language, bahasa, scope, contribution, target reader and so on. So kalau Scopus kebanyakannya sama, dia punya kriteria dia. Tapi Scopus ada tambahan sikit lah, ada 5 kriteria keseluruhannya, manakala Web of Science ada 4 sahaja. So ni pun kalau tengok Web of Science Scopus, so nampak lebih TD dekat Scopus ni, nampak ni. Article, readability, ethics and malpractice. So ada 6 kriteria. So ini kriteria-kriteria. So kalau kita tengok ni semua, kita boleh tahulah. Ni orang kata checklist lah sebelum kita mohon, kita plan untuk mohon Scopus atau WOS Index. So ni part 2. Part 2 to develop a good quality journal which is qualified for journal Scopus indexing database system. So the characteristic of good quality journal is high standard, broadly representative, editorial board. Editorial board ni boleh terdiri daripada berbagai region, critically referring system, promptness ni kecepatan, ketepatan publication tu, coverage by major abstracting indexing service, high confidence level of scientists, high frequency of citation by other journals. So minimum of eligibility of criteria, ada syarat dia lah sebenarnya untuk jadi minimum 2 year peer review, publish on a regular basis untuk suatu jurnal tu lah. So mesti ada ISSN number, mesti ada relevant and readable, referee in Roman script, English and abstract title, ethic and publication malpractice statement perlu ada dalam jurnal tu. Stage 2 perlu ada ni CSAB, review ni 14 qualitative and quantitative qualitative criteria. Journal policy, journal quality of content, journal standing, regularity, online availability. So kalau biasa sebarang jurnal kalau ada online ni adalah standard lah. Jarang yang tak ada, biasanya dia ada. Journal policy ini perlu dispecify dalam jurnal kita, aim and scope, convincing and relevant, editorial concept, specific abroad dan sebagainya. Diversity of editors, diversity of ni dia tengok authorship tu. So single blind, double blind, open peer review, questionable peer review. So dia nak tanya juga janji kalau terlampau cepat tak boleh, terlampau cepat tak boleh, terlampau banyak pun tak boleh publish 2 tu. Editors and editorial, single institution, multiple institution within a country, regional diversity, global diversity. So dia tengok authors pun sama, single, multiple, regional, global, which is the best. So biasa journal claims to be international, however board and authors are regional, even local. So tak boleh. So ni contoh-contoh journal policy, open homepage apa semua. So ni scoring, dia ada markah sebenarnya, overall score. So kalau kita tengok journal ni, so kita tengok overall score and process. Kalau tengok separuh je meet, recommendation journal, accept. Kalau 4.74, case of doubt, reject journal. So dari segi kriteria markah-markah yang diberi ni, dari segi situ ini jumlahnya. So reject lah policy ni.
So ni Journal Policy, Editorial Board, berbagai-bagai negara. Ini scoring dia. So kita tengok English, cited reference, convincing ke tidak dan sebagainya, double blind, single blind. Dan quality of content, like cover, clarity of abstract, quality of conformity, aim and readability, hypothesis. Ini semua biasa journal antara author dengan reviewer. Tapi mana-mana kita boleh advise lah nampak. So glaring kita boleh advise. Ini judging academic contribution to the field, good science or research, unique contribution to the existing literature. So ni pun sama. Mungkin tidak ada kaitan sangat dengan penerbitan jurnal, lebih kepada reviewing content of the journal. Oh ni sama. Figures, graph ni poor figures kau tengok ni, dengan tak jelas ni, dengan axis pun tak nampak, very tak sharp. So ni kita boleh improve lah. So judging clarity abstract, extremely important for the literature search in Scopus and any other database. Content is it useful and comprehensive? Is the English language understandable or correct? So make sure your English is okay. Abstract, extremely important for non-English language journal. So ni sekali lagi dia punya content quality. Ni banyak yang diberi markah poor, good, abstract dan sebagainya. So kita nilai sendirilah dari segi akademik. Kita sendiri sebenarnya boleh self-assess kita punya journal lah. Okay. Itu sebab ada setengah universiti dia ada komiti dia untuk sebelum mohon Scopus atau ISI dia ada team of ni dulu. Okay, kemudian kita tengok sightness of journal, percentage of the, macam mana nak ukur ni? Itu yang penting kalau kita get our journal to index by Google Scholar, by apa, ada indexing body. Sebabnya kita boleh zoom in to mana paper-paper kita yang ada di index oleh paper yang dipublish dalam Scopus dan ni. So penting. So editor in chief perlu prof atau associate prof H-index berapa dan sebagainya. Ada setengah jurnal tetap pentingkan ni, tapi ada setengah dia perlukan. Editor standing, widely published, total publication Scopus, widely cited, total citation, recognized in their field. So ada juga editor yang mementingkan ini semua data-data maklumat ni. So ni adalah sightness. So dia pun sama. Dia boleh bagi markah untuk editor 1, editor 2. Tengok berapa paper dan Scopus, berapa H-indexnya. Dan regulative untuk jurnal tu, berapa isu setahun, berapa banyak artikel dalam satu isu, berapa isu dah ada delay ataupun impress, is it viable. If a journal publish 2 issue in a year with 6 article in each issue, maknanya dia perlu ada 5 year publication history. Dia tengok 5 tahun ke belakang. So agak penting lah regularity. So dia akan monitor ni semua so, sebelum kita apply. Usually check first, itu yang kita perlu pastikan kita bersedia. Check content available online. Ada tak? How many issue per year? Article per issue, English language, quality of homepage, macam website kita, comfort of use, how comprehensive. So ni sekali lagi, so kita boleh nilaikan. So as a summary, there is no hard rules for deciding whether your journal should be included. So important indicators are achieve primary goal of high quality research, satisfy technical aspect, journal policy, citedness, regularity, online availability, online longevity. So ni perlu, kalau kita start dari awal, jaga quality, jaga ni, jaga apa. So bila the time comes to apply for Scopus or ISI or even my site atau my journal, semua tak ada masalah. Biasanya kalau kita jaga, kita buat apa yang sepatutnya lah. Semua kita tahu apa yang ni. So apa yang saya dah tunjukkan tadi, kalau kita follow exactly, insyaAllah tak ada masalah. Okay, final decision, accept or reject. Specific region will be given, email to publisher ataupun editor. Why publication to accept or reject? If reject, mereka akan bagi recommendation. Berapa lama kena reject embargo dan sebagainya. Reapply, embargo dah ni. 1.5 tahun, 2, 3 atau 5 tahun. Okay, ethical issue. Kalau banyak sampai 5 tahun, biasa ethical issue lah. So Scopus is very maintain the clear and consistent statement, ethics and policy malpractice, performance and compliance. So important issues seperti plagiarism, originality, fraud and
conflict of interest. Okay, malpractice ni maksudlah ni ada dinyatakan. Nanti slide ni saya akan share lah bersama bagi dengan Dr. Fad. Nanti dia akan share dengan sekiranya anda nak. The Scopus mandate no specific wording of the publication ethic and publication malpractice statement. So kalau kita tengok, so ni ongoing content untuk continuous high quality. So direct feedback from users and stakeholders on poor performing journals indicating of poor performing journal using metric and benchmark. Radar ni pun sama, sesuatu dah dibangunkan oleh Scopus. So re-evaluate by CSAB and the content will be curation. This is how Scopus help to evaluate the journal punya application. So ni reapply. So year 1, year 2, year 3 decision. So evaluate metric benchmark based on Scopus title selection criteria. So remain Scopus. So ni ada proses yang berlaku di dalam Scopus. Saya tak perlu terangkan, dia ada beberapa proses sebenarnya. Mungkin dah berubah, mungkin belum, tapi ni basically dia punya proses. So self citation perlu tinggi sampai 200%. Ni dia punya ni ada journal have self citation rate 2 times higher or more when compared with peer review ini subjective. So ini adalah benchmark. Kalau dia kata self citation tu tinggi, benchmark dia 200. Kalau citation tinggi sebanyak 50, ni dia punya percentage yang orang kata perlu kita jaga. Okey, ni adalah radar, di mana radar ni adalah orang kata AI yang bantu Scopus untuk monitor dia punya ni. Kalau rapid publication tengok, tiba-tiba daripada bawah 200 kepada 800 publication ni. So daripada 2011 ke 14, dari tinggi 800. Okey, ini yang radar di Scopus tu monitor. Okey. Okey, sorry saya mengambil masa sampai pukul 12. So itu saja, rasa tak sempat slide ketiga, tapi slide ketiga tu lebih kurang macam kedua ni, cuma dia lebih kepada self assessment untuk permohonan indexing lah. Okey, Dr. Fad, saya kembalikan ada Dr. Baik. Terima kasih Prof Fad kerana telah membuat sesi perkongsian iaitu 2 bahagian di mana untuk lebih kepada penulis dan juga kepada editor lah. Jadi saya buka soalan, lebih kurang kita ambil masa sikit lah, 5 minit lagi untuk saya buka soalan. Okey, ada soalan? Prof, saya ada terima soalan. Soalan dia, okey, sekejap Okey, tentang editorial Prof Contohlah kalau kita nak jadi editor, kita nak buka jurnal kita sendiri. Okey. Yeah. Lebih baik kita menggunakan OGS ataupun kita develop website kita sendiri. Okey, sebenarnya OGS dah ada, dia standard system, cumanya which and then kita biasa follow the most recent, because most recent biasanya akan ada lebih dah standard, dah appearance dia lebih menarik. Platform dah ada semua, submission dah semua dah ready. Tapi kalau kita nak gunakan platform kita sendiri pun boleh. Tapi kita kena bangunkan semua sekali sendirilah. Gunakan open source, dan sebabnya nanti ada item-item in the future yang kita mungkin tambah dia punya apps dia. Contoh, sebelum jurnal kita popular, free, tak perlu bayaran. Tapi sekiranya jurnal kita dah dapat semua citation yang diperlukan, dah ISI, dah Scopus, waktu tu semua berebut nak publish dekat jurnal kita. Waktu tu mungkin kita fikirkan nak kenakan bayaran, charge. Masa situ kita boleh letak mungkin transfer online atau transfer gunakan banking transfer. So dari situ kita kena make sure our platform yang untuk submission ni ready dengan future punya improvement. Dia tak boleh orang kata stagnant je macam tu. Dari masa ke semasa ke tambah baik. Biasa OJS ni dia well known dia kadang-kadang saya tak pasti universiti lain. Kalau UTM tu all the journal dah kita dah orang kata gunakan OJS. Cumanya version tu not so update. Sebab ada setengah journal dia kata tak ready sebab dia kena migrate data, dia takut pass punya
journal dia hilang. So dia kena ni lah, kena betul-betul take time dan concentrate untuk migrate lah dari situ. Pada saya guna better OJS lah, dia lebih stable dan user friendly dan dari segi appearance dia lebih better. Dia berbayar ke FOC Prof kalau kita nak lebih advance ke? Kalau Dia saya tak pasti universiti bayar ke tidak. So far bagi kami dia free. Oh, free lah, okay. Baik Prof, satu lagi soalan yang saya rasa agak popular lah. Okay Prof, macam kita di UiTM, okay, macam kita menerima, kita dapat perkeliling lah daripada UiTM tu sendiri. Macam jurnal daripada MDPI, jurnal daripada Hindawi, Volunteer, satu lagi Volunteer. Jadi jurnal ni telah di blacklistkan di peringkat kita lah. Tetapi masih lagi kita boleh publish. Jadi sebenarnya apakah isu sebenarnya yang berlaku sebenarnya? Kenapa kita tak boleh pergi ke arah MDPI dan sebagainya lah yang telah di blacklistkan? Okay, sebenarnya banyak reason. Banyak reason yang kita dengar. Sebenarnya di peringkat kementerian dia dah ada tim dah. Tim mantau dan sebagainya. Sebabnya kalau doktor nak tahu, Malaysia antara negara very rapid in terms of percentage, in terms of journal publication. Kalah China. Even China ada 2 billion punya penduduk pun tak sebab kita, kerana number of penduduk kita tak seramai mereka. So kita ada, in terms of percentage, we are the winner. Tapi in terms of volume, mereka menang lah. Okay, apa yang kita buat, apa yang kita ni, so journal ni satu, dia ambil, yes, dia are high in ranking, tapi mereka ni take advantage of this rank. Mereka charge our papers, charge with gila punya tinggi dengan fees dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang in terms of rapid publication dan ni dari segi quality mereka tak jaga, dan dari segi predatory punya elemen tu pun sama. So predatory kadang-kadang Scopus dan ISI dah keluarkan pun mereka ni daripada indexing mereka, tapi mereka tetap mengelirukan. Our researchers cakap yes, mereka still ada dalam indexing ni dan mengelirukan, dan our researcher pun kadang-kadang terlepas pandang, tertipu, publish juga dalam jurnal-jurnal ni. So itu yang orang kata sentiasa update. Pada saya, follow apa yang kementerian kata, sebab bukan sebenarnya apa yang kementerian buat ni dengan bahasa lainnya nak bantu kita, bukan nak menyekat ke apa, tapi kita perlu, sebab we are reporting to kementerian, at the end of the day, kita yang nak naik pangkat, kita nak ni, at the end kita kena declare jurnal-jurnal ni sebagai part of our publication. So dari situ perlu kita declare dari awal, sebab nanti tak naklah kita, sebab kita naklah affiliatekan jurnal ni dengan kita. Kita tak naklah, ni tak naklah sebab kementerian dah blacklist, takkan kita nak affiliate kita dengan jurnal ni lagi. Dan kita gunakan pula sebagai number of jurnal yang kita buat semasa kita nak mahu naik pangkat Profesor Madya ke Profesor ke. So make sure kita inline. Dan jangan lambat tindakan. So kalau kementerian dah halang tahun ni, jangan 5 tahun lagi baru kita nak bertindak. Terlalu lambat. So tahun ni kalau kementerian kata yes, tahun ni blacklist, sekarang stop sekarang, sebab nanti dia akan backdated. So kalau you mau 5 tahun lagi, dia akan question, kenapa you still publish in jurnal-jurnal ni? You dah tahu dah kementerian dah tak benarkan, you publish, saya baru tahu, saya lambat 5 tahun ambil masa untuk berubah. So kena be alert dan update dengan semua isu, semua regulation, semua peraturan, sebab kita follow kementerian punya polisi dan guideline. Okay, baik Prof, terima kasih atas perkongsian. Okay, jadi saya rasa tak ada soalan kot daripada kita punya partisipan ni Prof. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Prof. Saya wakil daripada unit daripada bahagian pendidikan industri, okay, UiTM Melaka. Terima kasih banyak-banyak Prof. Jadi insyaAllah jika diberi peluang lagi, kita akan invite lah pada next program kita. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Semoga semua berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.
Sama-sama.